Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy os traigo, os presento The Forgotten City, la ciudad olvidada. Os pongo en temita. Este juego está desarrollado pues por... Creo que en principio eran 3 personas, no sé si se unieron más luego más adelante, pero bueno, es una compañía, entre comillas, indie, ¿vale? Yo creo que nació con este juego, me parece. Y esto era un mod de Skyrim. No sé si alguno buscando mods lo vio o se lo descargó. Yo me lo llegué a descargar, pero nunca lo jugué, ¿vale? Porque estaba en inglés. Y aparte que no era lo mismo que vamos a ver ahora. O sea, esto ha cambiado totalmente. Esto empezó como un mod, ¿vale? Una historia independiente. Usaban el motor gráfico de Skyrim. Y a raíz de ahí pues ya pues empezaron a hacer el juego. El juego no tiene nada que ver con la historia de Skyrim. No hay nada, no tiene nada que ver, cero absoluto. Estamos en unas ruinas romanas o algo así. Viajamos a través de unos portales y vamos conociendo gente y tal. Y tenemos que ir descubriendo, es una especie de aventura gráfica, ¿vale? Aunque no sé si manejaremos algún arma y tal, pero bueno, en principio llevamos una linterna o algo así. Y bueno, tampoco sé mucho de la historia porque no quería spoilearme. Y lo único que sé es que tiene una pintaza genial. Y si vais a Steam y lo veis, tiene 97% de positivos. O sea que la gente le ha dado mucho amorcito a este juego. Y la verdad que lo quería traer. No es un juego largo, hoy no lo vamos a pasar, ¿vale? Entre esta mañana y esta tarde no lo vamos a pasar. Así que muy buenas, Fran, por cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenidos a todos los que vais entrando. Y bueno, no sé si jugar con teclado y ratón o con el mando que lo tengo aquí. A ver, voy a ponerme el teclado un poquito más para allá. Y así pues me puedo poner más para acá, así como antiguamente. Es que he cambiado los monitores. He puesto este más para acá, el otro un poco más para adelante, más para acá. Y al fin y al cabo solo me tengo que girar así un poquito. Y ya está, ya estaríamos. Let's go. Vale. Esto, mira, te lo dice aquí. Estimados creadores de contenido, como podréis ver, este juego está repleto de intriga y giros inesperados. Por ello, os pedimos que no compartáis contenido posterior al pasillo blanco para ayudarnos a evitar los spoilers. De esa forma, bueno, pero nada, va a ser que no. Vale, nueva partida. Este juego ha sido desarrollado por un equipo base de 3 personas durante 4 años, ¿veis? Tu apoyo nos permite... Esta es una aventura de misterio con múltiples finales. Recompensa la exploración y la conversación reflexiva y no la fuerza bruta. El destino de la ciudad está en tus manos. Pues más o menos lo que os he explicado. Actualidad. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? A ver. Nos sacó del río persona desconocida. Esto es, pues si somos hombre o mujer. Son hombres los dos, ¿no? Porque hay gente. Son hombres los dos, ¿no? Sí, bueno, esto es mujer, creo. Sí, mira las manos. Veis por las manos, sí. Pues una chati, ¿no? Venga, una chati. Tono de piel. Blanquita. Fosforiel, por supuesto. No quedará el intro. Guardar preferencias y continuar. Vale. Nombre en uso. Vamos a ver. Está en uso porque... Joder. Vamos a ver.
Vamos a poner otra L, ya está. Fosforiel. Ya está, toma por culo. It's nice to meet you. And Es que no he borrado el I'm otro sorry to guardado. pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? A ver, ¿qué es lo último que recordamos? Estaba buscando unas ruinas antiguas. Estaba en medio de una misión encubierta. Estaba escapando de la ley. Casi no recuerdo nada. Ay, la verdad, no tengo ni puta idea. Ah, vale, pero esto me da algo, espérate. Especialista en arqueología. Debido a haber estudiado historia durante años, pues conocimientos sobre el mundo antiguo. Soldado, tienes un arma de fuego del ejército, pero solo tiene 10 balas. Tendrás que utilizarlas con juicio, ya que no podrás conseguir más. O sea, 10 balas para todo el juego, Estaba escapando de la ley, fugitivo. El tiempo que llevas huyendo de las autoridades ha hecho que tengas los pies ligeros y corres un 25% más rápido. Esto mola, Casi no recuerdo nada. Amnésico. El golpe que te diste en la cabeza ha aumentado tu umbral de dolor y ahora es un 50% más difícil de acabar contigo, ¿vale? Me gusta fugitivo, de ir más rapidito. Nada de para... Pues especialista en arqueología me tiene que molar. Porque vamos a estar en una ruina romana y tal vez estas cosas pues nos ayuden. Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. Al. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. So I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? ¿Te importa si primero te hago unas preguntitas? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? Este estilo de conversaciones me recuerda mucho a The Outer Worlds, tío. ¿Cuál es tu historia? ¿Quién es Al? Bueno, vamos a preguntárselo, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Ah, ya está. ¿Ni siquiera me vas a decir tu nombre? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. La verdad es que me gustaría saberlo, y más si te voy a ayudar. ¿Por qué no quieres contármelo? Da igual, no me importa más. Hombre, si te voy a ayudar, por lo menos que sepa tu nombre, ¿no? All right, fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that Karen. I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Karen. Ok. Bueno, gracias por salvarme la vida, Karen. ¿Por qué no querías decirme tu nombre? Todos esos memes sobre Karen han destrozado el nombre, A ver, ¿por qué no querías decirme tu nombre? Bueno, gracias por salvarme la vida. You're welcome. De todo. Always happy to help. Was there anything educada. else you wanted to ask? ¿Quién es Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Vale. ¿Dónde estamos? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Vale, el río Tíber, en Italia. ¿Qué me puedes contar sobre las ruinas? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... ¿Al? ¿Has probado a llamar pidiendo ayuda? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Vale. Esas eran todas las preguntas que tenía que hacer. Great. So you're ready to go look for Al? Creo que sí, no sé. Muy bien, me apunto. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will.
Una linternilla. Una linterna potente y alimentada con pilas. Nice. ¿Qué ha sido eso? Ah, vale, digo, hostia, ha pasado una libélula justo cuando estaba... Vale, para movernos así. Y lo típico, ¿no? Bueno, Karen, voy a buscar a tu colega Al, ¿vale? Hostia, ¿qué te estás haciendo aquí una pechuga a la plancha? Tú sí que sabes, ¿eh? Saco de dormir. Me había dormido encima de esto hace poco. Huele a humo de fogata y sudor. La verdad que se ve muy bonito. Está muy bien hecho. Linterna. De momento no me hace falta linterna. Ruinas. Quid pro quo. ¿Vamos a saltar? Creo que sí. Ay, ¿qué ha pasado? Consejo para el seguimiento de la misión. Para ver los marcadores de objetivo de una misión, haz clic en el icono del ojo que hay al lado. Este, ¿no? Una joven llamada Karen me sacó del río a cambio de salvar una vida y quiere que encuentre a un hombre llamado Al, que desapareció en unas antiguas ruinas. Busca pistas sobre el paradero de Al. Accede a las ruinas. Va, es que solo tengo esto, ¿no? No puedo cambiar la misión porque solo tengo esta. Y tengo un inventario. Un denario. Un denario, una moneda de la antigua Roma hecha de plata. Y la linterna. Ah, vale, es que esto es el menú. Vale. Ah, se salta con la B, vale. ¿Te puedes agachar? Sí, vale. Con el stick izquierdo. No hubiera caído nunca que estaba en Italia. Se llama Karen y ni pizca de acento italiano. Ya, pero no te ha dicho que fuese italiana. No empecemos, ¿eh? Ah, con LT corremos. Bien. Mira qué bonito. Tengo que retomar el Enderal, que ya sabéis que es otro juego independiente que antes era un mod de Skyrim. Ese sí que es más Skyrim. Con su propia historia, pero... Nota de Al. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." O sea que te Could an advierte. underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Or a warning. Al Worth. Al Worth. Inspeccionar hard. ¿Que me he caído? Hola. No puedo volver. No puedo volver, gente. ¿Qué hora es esa, hostia? Las 10:05, ¿qué hora es, hostia? Vamos a ver si hace 4 minutos. Nada, da igual, nos hemos caído. No pasa nada. Encuentro la... O sea, que me he caído, no he podido ni inspeccionar la jarra. Loco. La musiquita está chula, ¿eh? Vale, nos hemos caído por el pozo al agua, pato.
Ese Dragon Lair, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por esos pitazos. ¿Cuánto tiempo? Sí, señor. Ese Miguel Ángel. ¿Cómo estamos? Estatua dorada. Una joven romana en pose de lamentación. Conocimiento arqueológico. Vale, esto es lo que hemos elegido antes. Muchos sufrirán por los pecados de uno solo. Entonces sabemos latín, vale, por la... por la clase que hemos elegido, ¿vale? De arqueólogo. Vale, esto no tiene nada, ¿no? Se oye como una... Cuando pasamos al lado se oye como una... como una espada rozando el suelo o algo así, ¿no? Algo metálico, ¿no? Un gladiador romano cerca de su objetivo. ¿Qué pudo causar que un gladiador huyese? Cuidadito, ¿eh? ¿De qué trata el juego? Mira. Objetivo principal. Una joven llamada Karen me sacó del río. A cambio de salvarme la vida, quiere que encuentre a un hombre llamado Al, que desapareció en unas antiguas ruinas, ¿vale? Aparecerán unas antiguas ruinas. Ahí estamos en Italia, al lado del río Tíber, ¿vale? Y una muchacha pues nos salvó la vida, que estábamos como que nos ahogábamos. Y ahí empieza la aventura. Y tenemos que investigar y todas esas cosas. Es como una aventura gráfica. Esto está sacado de un antiguo mod de Skyrim, ¿vale? Que lo han hecho juego independiente. ¿Ya te vas, Fran? Vale, hasta luego. Nos vemos luego. Un abrazote, tío. Pistas. Ah, no hay pistas, ¿no? Completado, vale. Hostia, que susto, está cargando. Vale. Una joven mujer romana parece que suplicaba por su vida. Ha guardado el juego. Usa F5 para realizar un guardado rápido y F9 para realizar una carga rápida. F5. Como siempre, ¿eh? Guay. Un comandante del ejército romano que intenta huir de algo. Vale. Un legionario romano en estado de terror. De momento... solo vemos estatuas. ¿A este qué le pasa? ¿Esto no dice nada? ¡Yeah! Te han dejado sin comentario, amigo. ¿Estás ahí todo asustado? Una mujer romana que parece rezar por una ayuda que no llegará jamás. Está rezando ahí al cielo. Es que estamos bajo tierra, tío. Es como si fuese toda una gruta, tío. Objetivo principal actualizado. Quid pro quo. Sigue el rastro de Al. Vale. Losa de piedra con inscripción. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I spent a lifetime in this place. Going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options.
death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. Find out what awaits you beyond that portal. Tenemos que atravesar una especie de portal. Una estatua dorada de un anciano que lleva ropa moderna. Debe ser Al, pero ¿cómo es eso posible? Para que ir hasta allí. Una joven romana en estado de pánico. ¿Qué haces tú aquí? Susurro. Vamos a ir más lejos. Vale, ahí está el portalito. Un hombre romano de rodillas como si pidiera clemencia a sus dioses. Restos humanos, quien quiera que sea, murió hace mucho, mucho tiempo. ¡Hala! ¡Pa' dentro! Sí, tío, esto antiguamente era un mod misión de Skyrim, que no tiene nada que ver con Skyrim. Objetivo principal completado. No me olvides. Relieve. Un relieve romano en el que están representados un gran portal redondo y dos mujeres. Me pregunto quiénes serán. Ah, qué bonito. Bonito, Es el mismo sitio, pero ahora ya está totalmente abierto con el cielo y todo, y no está en ruinas. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Me llamo Foforiel y vengo del futuro. Santuario de Proserpina. A ver, un momento, ¿hablas inglés? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Ah, estamos hablando de latín. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? Me llamo Foriel y vengo del futuro. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. Vale. ¿En serio? ¿Qué día es hoy? We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? ¿De qué año? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Después de la fundación de Where are Roma. you from exactly? A ver, conocimiento arqueológico. Entonces es el año 65. Eso es, antes de Cristo. CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Vuestras leyes. Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well,
It's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? No, gracias, me abriré camino por mi cuenta. Vale, tu guía. Bueno, que me lleve y luego voy a explorar, ¿no? Tu guía. When I first arrived, I couldn't believe there were people living Usa para down seguir here. tu guía. But, Ah, as you mira. can see, we've got a Le nice puedes little dar a la A community y now. va automático. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your pretty new friend, Galerius? Keep it in your Sí, loincloth, preséntamela. Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up Vale. here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Habla muy Most of rápido. us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this Bonito. central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Granjerillo. Greetings, citizen. My Horacio, name's ¿qué tal? Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Bueno, vale. Follow me. Porque voy a discutir. The only thing you really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. Uf, estás hecho polvo, ¿eh? We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the golden rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Vale. Ugh, this place has become a Qué thoroughfare. bonito, ¿eh? Esta es persona desconocida. Hablo con ella primero antes de subir. Te voy a subir y luego hablo con todo el mundo. A ver, voy a guardar. Magistrado Sencio. Vale, Miguel Ángel. I assume Vale, you andar un already ratito. know Hacer who I ejercicio. am. May I know your name? Me llamo Foforiel. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you.
and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Qué bonita. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. ¿Solo 7 meses? 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. ¿No eran 23? And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? No puedo decir que sea así. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning O sea, si uno comete un pecado, morirán todos, tío. Se pone interesante esto, ¿eh? Es todo extraño, ¿eh? Todos nos convertiremos en oro. Ah, por eso se llama la regla de oro. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day Hostia, qué guapo. more and more afraid. O sea que todos los que hemos ido encontrando por el camino en estatuas de oro eran antiguos ciudadanos de aquí. All that matters is that somebody in this city is about to break the golden rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Lo único que sé es que tiene varios finales, eso sí que lo sé. O sea, que según lo que hagamos... Hostia, está guapa la historia, ¿eh? Mola, tío. Pensaba que iba a ser un poquito más básica, pero hostia, eso de que son 22 personas y si cometen un pecado se convierten en estatuas de oro. Hostia, no sé. Vale, vale. Y aquí, ¿qué cuenta como pecado? Bueno, vamos a apuntárselo todo, ¿no? A ver. Consejo, estas preguntas estarán disponibles más tarde, vale. Bueno, da igual. ¿Y aquí qué cuenta como pecado? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Okay. Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying? Insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide. As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Para mí tiene sentido. A ver, creo que no es muy buena idea. Lo que es legal no siempre es moral. Y muchas de vuestras leyes y costumbres son consideradas primitivas de donde vengo. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same?
When our people are starving, they are given food rations. And when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric? A ver, bárbaro, te llama tú solo. Yo he dicho que donde vengo somos más civilizados. A tu gente no le gusta asistir a deportes sangrientos por diversión. Vale, es que claro, estos son cosas del Imperio Romano antiguo de verdad. ¿No permiten vuestras leyes tener esclavos? Of course. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. ¿A tu gente no le gusta asistir a deportes sangrientos por diversión? On occasion, but our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm. Vale, pero las mujeres no tienen menos derechos que los hombres. Of course, but with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. Vale, ¿no perseguís a los cristianos? You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? It's hard to blame the people for being angry about that. Vale, ¿no practicáis los castigos colectivos? Are you talking about our practice of decimation? Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. De donde vengo se considera que esas cosas son aberrantes. Well, right now, you're a long, long way from home. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Vale, ¿qué querías decir cuando dijiste que me había enviado Proserpina? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual. La diosa del ciclo de la vida y de la the renovación. goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Tienes razón, vengo de 2000 años en el futuro. 2,000 years? That is unfathomable. Please, tell me, in your time, what did you see? What had become of us, of this city? Os habéis convertido en estatuas doradas, ala, voy a decir la verdad. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Vale, ¿cómo funciona el ritual? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Vi restos humanos en el templo. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Bueno, lo haré lo mejor que podamos. Well, I suppose that's all I can ask for. Vale, ¿por qué no puedes investigar? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it will seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate
magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Vale, me parece bien. ¿Tienes algún sospechoso? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Ahí tienes razón. Ahí tienes razón. ¿Cómo sé que no eres tú la persona responsable? Me? Why would you suspect me? I've just told you. I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Buena observación. I'm glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Vale. Vale, me parece bien. Si lo hago, podrás llevarme de vuelta a mi época. If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Vale, objetivo principal actualizado. Averigua cómo regresar a tu época original. Sí. Crea una paradoja temporal. Vale. Esas eran todas las preguntas que tenía que hacer. Ah, good. So, Got that. are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Vale. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it will win their trust. I authorize you Vale, hay que to averiguar enter quién es más probable que rompa la regla de oro. inspect possessions and documents, unless of course you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Vale, hemos hecho bien en venir directamente hasta él y ahora pues hablar con todo el mundo e investigarlo todo, porque tenemos vía libre. Vale, empezaré ahora mismo. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my Lucrecia. investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Consejo, esto priorizará la nueva misión y mostrará solo los marcadores de objetivos relacionados. Vale, Sencio. Está ahí abajo, ¿no? Santuario de Apolo. Bonito, ¿eh? Voy a hacer un guardado normal. Gracias. Puse ahí para comprobar tu diario de misiones y tu inventario en cualquier momento. Estertor agonizante. Averigua qué angustia a Lucrecia. La regla de oro. Son el objetivo principal, vale. Vistas. Completados. Inventario. Vale. No tenemos mapa, ¿no? Ah, mira, con este puedo mirar de cerca. Vale, con LB. Con LB podemos mirar de cerca. Vale, aquí había una nota, aquí detrás. Inspeccionar el larario. Un pequeño santuario de una casa en el que los romanos se rezaban a diario para obtener protección. Nota de Sencilla. Sencilla muestra su gratitud a Asencio por adoptarla. Sencilla, Asencio, que Júpiter óptimo máximo continúe protegiéndote y guiándote. Gracias por hacer que sea tu hija y por el colgante tan bonito por mi cumpleaños. Prometo llevarlo siempre. Me siento muy segura y afortunada de que seas mi padre y de que Esencia sea mi hermana. Noto que estás un poco inquieto por las elecciones del mes que viene, pero si las muestras que eres el hombre fuerte y fiable que conozco, serás reelegido, estoy segura. Esos
se queda en el diario? No, esa no se queda, gente, esas notas. ¿Tiene esto modo foto? Está guapísimo. Comentario, cargar partida, ajuste. Ah, sí, mira. Tenemos modo foto, sí. Tiene un modo foto y todo el juego, tío. Está guay. Es que el modo foto tendría que estar ya metido en todos los juegos, ¿eh? Es algo ya, yo creo que imprescindible, tío. Esa estaba aquí sentada antes. ¿Será su hija? Oh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Que no soy un bárbaro, ¿eh? ¿Cuál es tu historia? I'm Sentia, eldest daughter of the Hija mayor, magistrate. vale. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Encantador. Yo soy de por aquí. Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Viva el Now, sarcasmo. remind me, why are we having this conversation? ¿Sabes cómo salir de aquí? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must ¿se ha know a way escapado? out too. Is ¿Se that escapó? it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. ¿Te puedo ayudar? I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? ¿Cuándo la viste por última vez? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed Uy, enamorada. happy. Cuidadito, ¿eh? In Hola, love. Sequito, ¿qué tal? ¿Cómo We estás? went into our rooms. I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. ¿De qué va el jueguecete? Esto era antiguamente un mod de Skyrim, ¿vale? Que lo han hecho un juego independiente. Mira, si te metes en Steam y lo buscas, ahí te explicarán un poquito la historia. Pero básicamente, pues tú eres una especie de explorador, ¿no? Que de repente vas a Italia, estás por cerca del río Tíber y tienes un accidente o algo así. Y una muchacha, pues te rescata del agua, te salva la vida. Y esa muchacha te dice que tienes que ir a investigar unas ruinas romanas donde su amigo Al se perdió allí. Y resulta que vamos hasta las ruinas romanas y hay ahí como una especie de portal que nos manda pues como a otra época, ¿vale? Y aquí pues estamos en una especie de ciudad romana pequeña donde solo viven 22 habitantes y tienen una regla de oro, la Golden Rule, que es que si cometen un delito todos se convertirán en oro o algo así. Entonces nosotros ahora tenemos que investigar quién está a punto de cometer un delito para que no se conviertan en oro o algo así. Está guapa la historia, me mola, tío, está chulo. ¿Estaba saliendo con alguien? I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. ¿Por qué? Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some Típico de aquella mystery época. man might have ruined those plans. Tu padre no ha mencionado nada de esto cuando hemos hablado. ¿Se te ocurre por qué? That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. Horacio era el centurión ese, el que hay por ahí, ¿no? ¿Es posible que su amante estuviera involucrado? I don't know. But it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak Y al to a parecer, guilty pues viven conscience. como en armonía All I know is, durante solo 7 whoever meses, he is, ¿vale? He's still here in the city.
Sencio, Sencia, Sencilla. ¿Por qué son tan parecidos vuestros nombres? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Sentinel. Vale, es que es Sentio, Sentia y Sentila. Pasa que han puesto Sencio, Sencia, Sencilla. Lo han traducido así, no sé. Parece que no estás muy alterado por la desaparición de tu hermana. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Creo que sabes algo que no me estás contando. Oh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Tranquila, tranquila. Hostias, la hemos insultado. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian. La sienta un poco mal, ¿eh? Yo creo que está celosilla de su hermana. No me jodas. Vale, a ver. ¿Y dónde está este? ¿Se ha ido? Vale, pero no sale ahí. Lo de opcional no está apuntado. Crea una paradoja temporal. La regla de oro, sí. Opcional, dile a Sencio que sospecha de Sencia. Sencia parece demasiado relajada ante la desaparición de su hermana Sencilla. Vamos a ver esta, ¿no? Que es la que estamos siguiendo. Bueno, a ver si está Sencio aquí. A ver, espérate. No, tengo que marcarla. A ver, eso es. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido ese? No lo veo. Whatever are you wearing? Ah, que se ríe de lo que llevo puesto. Mira, tía cachonda. Pues lo último, chavala. Esto es la moda. Un fogón. Cocinar con una ventilación pobre es sin duda desagradable. Sin embargo, seguramente los romanos consideran que ese problema es de los sirvientes. Bueno, pues ahí tenéis. Trataré de guiarte. Consejo, pulsa X para obtener una guía hacia... Mira, maripositas. Joder con la silla, tío. Me está dando un coñazo. Uf, tengo que quitarle las ruedas, tío. Quitarle toda la pelusilla que lleva las ruedas, tío, que se atascan. Eso es un poco... Es peculiar, mola que sí. Está guapo, está guapo esto, de la guía, Mola, tío. Oh, mola. Vale, aquí podemos pasar a la mapilla. Y nos da permiso pues para inspeccionarlo todo, ¿vale? Una escultura de Ares, el dios griego de la guerra, que los romanos conocen como Marte. Un vial pequeño contiene un perfume casero hecho a partir de flores y aceite. Hostia, se pasa que gira súper despacio. Vasija decorativa. Una jarra de latón con una especie de polvo para maquillarse. Espejo de latón. Abrillantaron el latón hasta convertirlo en un espejo rudimentario que utilizaban para maquillarse, ¿eh? Cuando no existían los espejos. Porque se miraban en el agua, ¿no? Básicamente, ¿no? Es curioso, ¿eh? Pues mira, latón. Utilizaban latón pulido para mirarse, tío. Diario de esencia. Resumen. Y también al principio te dan cuatro clases para empezar la aventura. Yo he elegido la de arqueólogo, ¿era? Sí, arqueólogo. Vale. Para tener un poquito más de información sobre los temas de los romanos y todo esto. Podía haber hecho fugitivo y dos más, no me acuerdo cómo era. Querido diario, mi padre me ha sugerido que escriba un diario para así estar ocupada mientras todos afrontamos la repentina y devastadora desaparición de mi hermana. Como hija diligente tengo que complacerla. Las siguientes páginas contienen mis secretos más íntimos.
Modo lectura tiene esto. Esencia cree que todo el mundo tiene derecho a sus secretos. Ah, sí. Ah, modo lectura es esto. Vale, vale, vale. Querido diario, hoy mi padre me ha sugerido que escriba un diario para así estar ocupada mientras todos afrontamos la repentina y devastadora desaparición de mi hermana. Como hija diligente tengo que complacerle. Las siguientes páginas contienen mis secretos más íntimos. Sé que estás leyendo esto, padre. Ser joven no es sinónimo de estupidez. Todos tenemos derecho a tener secretos. Esencia. Vale, y se pasa así. Bueno, lo leemos así, ¿no? Está en español, o sea que... Bonito jardín con estatua. Ah, aquí está Sensi. Vamos a preguntarle sobre su hija. Do you have any news about your investigation? ¿Esto es nuevo? ¿O podemos hablar de quién va a incumplir la regla de oro? Of course. What is it? Creo que sé quién es, no importa, necesito más tiempo para investigar. Why then did you say? It doesn't matter. It looks like you'll have to continue. Espera poder hacerte unas preguntas sobre investigación. Vale, estas ya están hechas todas, vale, vale. Good. ¿Cuál es tu historia? Sextus Sentius Imperiosus is my name, though magistrate is the proper way to address me. Sexto Sentius Before Imperiosus. I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians. Claro, es que acabaron aquí de repente, en esta ciudad. ¿Qué es un decurión? It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. ¿Y por qué la llevas todavía? As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you, so it seemed prudent. Vale, ¿cómo has llegado hasta aquí? My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. ¿Cómo llegaste a ser magistrado? I was elected 7 months ago, uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. Entonces cada uno de los They're 22 supposed to be annual. de repente I aparecieron agreed aquí en to esta hold it sooner, ciudad. hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Vale, vamos a hablar de otra cosa. ¿Sabes cómo salir de aquí? If I did, I'd have led these Sí, people. bueno, esto es lógico. ¿Qué opinas de la regla de oro? I've had plenty of time to think about it. Let me see if I can sum up my thoughts. I've always considered my guiding star to be the well-being of the Roman people. Our survival and prosperity have always hinged upon honoring the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. Give the gods what they want and we all prosper. Dishonor them and we all die. It's as simple as that. Claro, pero tiene que ser esto un poco tensión constante, ¿no? Que saber que si hay un pecado no es que vaya a morir esa persona, sino que van a morir todos, gente. I trust that answers your question. Thank you. I'll be waiting here for news. Ah, pero lo del culpable, ¿qué? Ah, you've returned. Do you? Of course. Bueno, pero esto es opcional.
A ver. Are you sure you've spent enough time investigating to make that call? It seems to me you've barely had enough time to scratch the surface. It looks like you'll have to continue your investigation. Ah, no me deja ni hacerlo. Was there anything else you wanted to ask? Vale, no puedo. Vale. Pues entonces no puedo hacer lo del opcional ese, ¿no? ¿Este es Horacio ese? No, persona desconocida. Un gladiador, ¿no? What were you two talking about? Disculpa, ¿cómo? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. If he's making a last-ditch effort to pick up votes by talking to a woman, he's even more senile than I thought. Everyone knows women can't vote. Gracias por la calurosa bienvenida, tengo que irme. No hablábamos de las elecciones. What else would you be murmuring about on election day? Mark my words, Malleolus is going to be magistrate by the end of the day. And if I tell him you sided with that feeble old has-been, and you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? No pensaba en interferir, pero ahora sí. No quiero problemas. Good, then stay out of it. Nobody likes Caput Murday foreigners interfering in an election. Vale, está bien. ¿Te importa si te hago unas preguntas? Can't hurt. Vale, ¿cuál es tu historia? The name's Domitius. Domitio. You want to get to Malleolus, you go through me. Me gustaría conocer a Maleolo. ¿Por qué vas vestido como un gladiador? Why? Because I am a gladiator. Vale. That's why. Vale, me parece bien. Me gustaría conocer a Maleolo. Too bad. He's busy. Unless... No. You don't look like you could afford it. ¿El qué? I'm glad you asked. See, he's a busy man, and this is an important day. He'll be inside practicing his victory speech for tonight. Left me strict instructions he doesn't want to be disturbed. So if you want to see him, I'll need something valuable Algo in valioso a return. cambio. Averigua cómo entrar en la villa de Maleolo. ¿Qué quieres? Dunno. Something good. ¿No es pecado pedir sobornos? Bribe? That's such an ugly word. What I'm looking for is more of a tribute to me, your soon-to-be patron. Vale, veré qué puedo hacer. Just make it good. ¿Sabes cómo salir de aquí? When Malleolus wins the election, yeah, this place will change. You won't even want to leave. You'll see. ¿Qué opinas de la regla de oro? I think it's gone on long enough, and Malleolus is going to put an end to it once he's elected. ¿Cómo lo va a hacer? He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Me parece bien, ¿puedo ayudar? We've already lined up the votes he needs to win. Vale, pesado. ¿A quién vas a votar? Malleolus, A of Maleolo. course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? En cuanto a ese tributo... Yeah? What have you got for me? If you set one foot in that villa without permission... Vale, tío. Vamos a ver. Vamos al templo, que si no... estoy hablando aquí con todos. Claro, vamos investigando al paso que... Bueno, aquí no podré entrar entonces, ¿verdad? Enredaderas. Podría trepar por aquí si ellos pudieran. Por aquí, si ellos pudieran con mi peso. Esto sería otra forma de entrar, ¿no? Aquí no podemos entrar, ¿no? Está cerrada, vale. Este era... No sé quién es. Name's Rufius. Rufio. Better watch your step. ¿Cuál es tu historia, tío? Can't talk long. Got to stay sharp, but
Family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions. Ferrata. Sixth. One they call Ironclads. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Same way as everyone else. Vale, ¿por qué sigues llevando puesta tu armadura de legionario? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? ¿Por qué no tienes un arma? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. No hablas mucho, ¿verdad? If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Vale, ¿qué haces? None of your business. In Troite ipsum conventula. Vamos a hablar de otra cosa. If we have to. ¿Sabes cómo salir de aquí? Lo típico. If I did, do you think we'd be having this conversation? Bueno, esto es por quitármelo en medio en la conversación. ¿Qué opinas de la regla de oro? I'll tell you this much. I hate the fact that my Claro, tío, es que eso es una tensión constante, ¿no? Pensar que alguien la puede cagar y que te vayas toda la mierda por él. ¿A qué te refieres? Sé cómo te sientes. Yo he vivido una pandemia. Then you know what I'm talking about. I mean, all these people just bumble along like nothing's wrong. While we're one bad decision away from being wiped out. Like the last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming. Whatever that is. And when it hits, it's everyone for themselves. You've been warned. ¿Qué crees que va a pasar? I don't know. But did you ever get the feeling some of these statues are watching us when we're not looking? Like they're waiting for something. Buah, está como el fuego ya al agua. Creo que tiene razón. Of course I am. Vale, ¿a quién vas a votar? Meliodas. Not sure I trust Cynthius. Vale, todos, bueno, por lo menos los que hemos hablado con ellos, lo de la hija le está pasando factura, ¿eh? Claro, dices, si no puedes proteger a tu hija, ¿cómo vas a protegernos a nosotros? ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? Vamos a ¿puedo hacer algo para cambiarlo? No, vale. Tengo que irme, hasta luego. Vale, nice. Guardamos. Voy a hacer también guarda manual, ya llevamos una horita. Vamos a ir guardando manualmente también. Vale, ¿y aquí se puede entrar? Octavia. Nota de Octavia. Leer. ¿Robamos? No sé si nos sirve de algo la pasta aquí en este juego, pero... A ver, dijo que podíamos registrarlo todo. Ya quedarnos con la pasta ya no lo sé. Robar, ¿no? Soy una amistad anónima de Octavia, que el Señor te bendiga y te tenga en su seno. Siento no poder arriesgarme a debatir esto contigo en persona, pero si no me equivoco eres creyente como yo. Es posible que no puedas rezar tus alabanzas abiertamente aquí, pero ten en cuenta que somos más. Si en algún momento necesitas donde rezar, hay un lugar especial en las profundidades de las cuevas que hay tras el teatro. Gira a la derecha en la primera bifurcación y de nuevo a la derecha en la segunda. Indicaciones para llegar a un santuario secreto. Entra a las cuevas de detrás del teatro, gira a la derecha... Vale, ya está. Vale, no voy a robar, De momento no necesitamos dinero en este juego. Bueno, en esta aventura, no sé. Esto es un horario, ya lo sabemos. Un tarro de tinta. Un tintero de cerámica. La tinta parece estar hecha de hollín y agua. Hollín y agua. Ah, por aquí sales también.
Una escultura de Minerva, la diosa romana de la estrategia. Qué bonita la música, ¿eh? Isn't the great temple majestic? A new face, Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? ¿Cuál es tu historia? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, what is your story? Lo siento, ¿qué debería haber hecho? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Vale, ¿cómo has llegado hasta aquí? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Vale, me ha devuelto la moneda. Una joven llamada Karen me sacó de un río inconsciente y me envió aquí. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you? Es un nombre antiguo, pero no es infrecuente allí de donde vengo. Older. I see. I wonder if... No. ¿Qué vas a decir? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you Eso notice estaría any interesante patterns. para saber la verdadera historia de lo que pasó, ¿no? Cómo llegaron todos aquí. Sí, yo me encargo. Good. Thank you. But please be careful. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. ¿Qué le ha pasado? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help. But she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Ok. Thank you. Now, Pregunta por el pasado lo reciente para identificar al menos 3 coincidencias. And come back to me if you discover any patterns. Me pondré a ello. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Interesting. El denominador común. Pero vamos a seguir esta, ¿no? De momento, es que teníamos que... Es la primera que tenemos puesta. Pasa que... No puedo mover. Pasa que... Me pongo aquí a investigar. Tiene que estar arriba. Isn't the great temple majestic? Sí. Vale, creo que ya hemos llegado donde está la tía esta. Está aquí arriba, a ver. ¡Ay! No me mires. Vale, santuario de Apolo.
Vale, esta debe ser... La Ah, no, Lucrecia es esta. Vale, vale. Vale. Persona desconocida. Herramientas médicas. Una colección de instrumentos médicos de aspecto bárbaro, como picas y cizallas. Buscar la persona, ¿no? A ver. Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient. Está muerta. A dear friend. Julia. She was a good woman. ¿Qué ha pasado? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. Vale, pero eso no puede ser, ¿no? Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here, with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that Claro, snake. eso te iba a decir. ¿Cómo consiguió envenenarla sin romper la regla de oro? Lo que acaba de decir. Ni quién consiguió hacerlo sin romper la regla de oro. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. Dile a Sencio que sospechas de Lucrecia. Veré qué puedo hacer. Cuidado con lo que dices. Veré qué puedo hacer. Vale, ¿cuál es tu historia? Anda. I'm Lucrecia, and I'm going to be straight with you. Hay que convencer a Desi, vale. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. ¿Por qué has llegado? ¿Cómo has llegado hasta aquí? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked, and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Siento oír eso. It's all right. Say what you will about this place. Al menos el denominador común es... My husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. ¿Por qué trabajas en un templo? Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Cuéntame más sobre Naevia. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician. But she was the closest thing we had down here. And she was good too.
until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying, but I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. ¿Quién? I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Vale. Veré qué puedo hacer. Ah, que si me pones, si dice me pondré a ello, ya prioriza la misión. Me pondré a ello. Really? That would be wonderful. Thank you. Let me know how you go. Vale. Puedo ver a la paciente. Lulia. O you. May Apollo keep you safe. Mortero. El mortero y la maja no han cambiado mucho en los últimos 2 milenios. Estante lleno de medicinales. Un estante lleno de sustancias secas y molidas. Herramientas, eso ya habíamos visto. Cofre antiguo cerrado. Vale. El palacio, ¿qué es esto? Que tengo Decio. Debe ser la misión que tengo marcada, ¿eh? Intenta convencer a Decio para que te entregue la resina. Ah, vale, esto es lo de la resina, vale. El sector agonizante. Vale. Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's worth a fortune. Te voy a hacer una pausa para hacer un pis y ahora vengo. SWJ, ¿cómo estamos? ¿Qué clase de fraud casposo es este? Casposo hizo. ¿O es un Odyssey casposo? Está muy guapo, ¿eh? Esto antiguamente era un mod de Skyrim, antiguamente, pero lo han sacado como juego independiente. Es como una especie de aventura gráfica, bien investigado y tal. Está muy chulo, ¿eh? Está muy guapo, una historia muy interesante, de verdad. Métete en Steam, lo buscas y ahí te pondrán toda la descripción. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. A ver. Gente, os pongo un anuncio de mientras me voy a hacer pisitos. Vengo ya.
desde por ahí. Intento tardar. Porque yo a Skyrim nunca le metimos, porque algunos daban bugs y dañaban partidas y tal, y no lo hice. Mods que me llamaron la atención, los que metieron más enemigos, armas, armaduras, magia, armaduras, ingredientes, y luego los que metían animales, ya que el mapa estaba más vivo. Tema bugs y eso como está, pues de momento nada, está todo perfecto. Sí, esto te iba a decir, como recordaba Oblivion y Skyrim. Vale, vamos a seguir la aventura. Seguimos con la misión esta, este tertor agonizante. Vale. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Terrible shame what happened to Yulia, but we just have to carry on, don't we? Necesito un poco de resina de silfio. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Vale, lo único que he visto yo por ahí había en un cofre que había 40. ¿Cómo voy a conseguir 1000 dinarios? That's hardly my concern. But if you get a job, work hard and save your coins, you should be able to afford it within, say, 5 years. Pero vamos a ver, chaval, por una mierda de planta voy a trabajar 5 años por una planta. ¿Estás tonto? Estás especulando con el precio de las medicinas, pero ¿a ti qué te pasa? Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Susurro, toma. ¿Has oído eso? Hear what? ¿Qué me ha dado? ¿Los denarios o qué pasa? ¿Qué es ese susurro? You sure you're feeling all right? If you're hearing things, perhaps you should pay a visit to Lucretia's clinic. We don't want another Navia on our hands. ¿No te mola la voz? Bueno, no sé, hay muchas voces en los juegos. ¿Qué le ha pasado a Navia? She claimed the statues were whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace and we never heard from her again. But I digress. Do you want this silphium or not? No tengo esa cantidad de dinero. Very well. Perhaps I can interest you in something within your budget? Vale. Roba la resina, vale. Es que roba la resina de silfio del puesto de ese. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cuál es tu historia? You mean how did I end up here? That is a lengthy tale. Oigámoslo. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Have myself a nice little shop in Rome, just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back de momento, to make sure she hasn't legged it with my valuables. Incendio y luego el río, I see this barge loading up and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. O sea, que tiró a la esclava, ¿no? Has elegido tú la carretilla, ¿no? Of course I chose the cart. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. Hijo de puta. So I put my hand on the cart, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. ¿Ves? El río. Tiene que ser el denominador común. Nosotros aparecimos, o sea, nos rescató Karen del río Tíber, ¿vale? Y ya nos dijo que fuésemos a buscar a su amigo Al a las ruinas. Y ya nos metimos en el portal y bueno, y toda la historia ya la sabéis, ¿no? Hay 22 personas en estas ruinas antiguas que tienen la regla de oro, ¿vale? La regla de oro es que si alguien comete un delito, pues esto todo se convierte en estatua de oro, ¿vale? Y entonces el magistrado Sencio nos ha encomendado la misión de investigar a todo el mundo para que nadie cometa un delito, pues si cometen un delito se va toda la mierda.
Muy buenas, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Así que te la llevaste contigo. I dived in after it, of course. Aren't you paying attention? That was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something because everything went black. Pues yo creo que el denominador común es el río. I washed up on the riverbank, not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. O puede ser la moneda de plata. Mira, el denominador común. Dile a Equicia que algunas personas han mencionado un río, ¿eh? Mis condolencias. Parece que te ha llevado tu merecido. I couldn't agree more. I mean, sure, I'd lost a few thousand denarii, but I've already made it back, and this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Vale, ¿sabes cómo salir de aquí? Lo típico que le preguntamos a todo el mundo. If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out. Aurelia, la tabernera. Esa es la que nos... Cuando fuimos hasta el magistrado con el calvo, no me acuerdo cómo se llamaba, nos habló. Gracias, estar pendiente. ¿Qué opinas de la regla de oro? It's terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Of course, I have an idea. Está guapísimo, pero tiene una historia muy chula, tío, Tiene una historia... Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. No sé si le has oído que lo explicara un poquito, un pequeño resumen. Es que me canso de explicar todo el rato lo mismo. Consigo un arco. Veré qué puedo hacer. Vale, he rebuscado por toda la ciudad de arriba abajo y no había suerte. No obstante, si encuentras uno, tráemelo y hablamos. Veré qué puedo hacer. No he prohibido al magistrado las armas. Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. No pienso conseguirte un arco. No need to decide on anything yet. Just sleep on it, yeah? ¿A quién vas a votar? Maleolus. A Maleolus. Todo el mundo va a votar a Maleolus. Todo el mundo dice lo mismo. Que no pudo proteger a su hija y... Claro, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo podemos esperar que nos mantenga salvados? Me gustaría que votaras a Asencio. Not gonna happen. Very well. Another time. Vamos a robarle la ramita esa, que nos pide 1000 dinarios, el cabrón. Tú quédate quieto ahí, no te muevas, ¿Te hago un resumen, Pepe, de la historia o qué? Punto de origen. He viajado miles de años al pasado. Tendré que encontrar la forma de volver a mi tiempo, sea como sea. Según Sencio, viajaré de nuevo a mi tiempo si consigo crear una paradoja. Bueno, averigua, la regla de oro. Habría que ir más probable que rompa la regla de oro, informa a Sencio. Esta ciudad vive con miedo a una ley misteriosa llamada la regla de oro. Hay un montón de opcionales, aquí. El denominador común. Vale. Y... Quid pro quo. Una joven llamada Karen nos sacó del río a cambio de salvar la vida y quiere que encuentre a un hombre llamado Al que desapareció en unas antiguas ruinas, ¿sabes? Y no me olvide. Las ruinas de esa ciudad me han atrapado y parece que la única forma de seguir avanzando es a través de un portal al pasado. Da igual, bueno, vale. Bueno, pero trata de eso, de que somos... Al haber llegado hasta aquí, nos han encomendado la misión de hablar con todo el mundo para evitar de que alguien cometa un delito y de que se conviertan en estatuas de oro, ¿vale? Son 22 personas que aparecieron aquí hace 7 meses, pero de la época antigua, romana, ¿vale? Estamos buscando también un denominador común de cómo llegaron hasta aquí. De momento parece ser el río, porque nosotros también aparecimos desde el río Tíber. Una gaza de pan. Diseñada para cortarla en porciones. Parece que está disponible para cualquiera que la quiera. Coger objeto. Para mí, para sacar. Te voy a dejar sin pan, cabrón. Una receta romana para el pan. Una receta sencilla para hacer pan. Con ingredientes, verter el agua. Vale, no vamos a leer esto, ¿no? Inspeccionar. Un molino de piedra. Parece que la harina y el grano se vierten por arriba y se mueven con las piedras que se mueven con estas manivelas. Y bueno, al principio tienes como 4 clases a elegir. Nosotros, yo he elegido la de arqueólogo. Para tener un poquito más de historia, ¿no? De sabiduría, de cultura. Vale, ¿y dónde le robo ya a las plantas, tío?
¿Dónde las tendrá él? Claro, es que esto es la panadería. Esto no es su... Ah, está ahí, ¿no? Si la tengo marcada. Claro. Pero no me tendrá que ver, ¿no? ¿Dónde está el tío? Voy a guardar, a ver. ¿Me están viendo? ¿O no? Resina de silfio. Un frasco de resina de silfio. Un remedio muy valioso en la antigua Roma para curar diversas enfermedades. Robar objetos. Siga. The many shall suffer for the sins of the one. La acabo de cagar. Menos mal que he guardado, gente. Vamos, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pues esto es lo que pasa si cometes un delito. Vale, pero yo sé. O sea, que nosotros no podemos robar nada. Hostias, qué movida. Hostias, cuidado que me están dando. El magistrado, no hay objeto. ¿Será como el primer final? ¿Se ha reiniciado todo? Sigue el magistrado hasta el santuario y usa su portal de nuevo. Dale Lucrecia Resines. ¿Pero están todos los personajes otra vez? No me he enterado de la mierda esta. He reiniciado el día y ahora tengo que llevar el silfio a Lucrecia antes de que Lulia muera. Vale. Hostias, qué movida, ¿no? Yo no creo que esto fuera un mod para Skyrim, porque gráficamente le supera. Bueno, a ver, empezaron con el motor gráfico del Skyrim. Puedes robar sin que te vea y sin testigos. ¿Recuerdas el meme de Hugo de la cabeza para robar? No, pero aquí no puedes robar porque cometes el delito. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me... Me llamo Favorel y ya hemos tenido esta conversación antes. I don't think so. I've never seen you before in my life. Tu nombre es Galerio y estás a punto de ofrecerte a llevarme a ver a Esencia para que me hable de la regla de oro. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. No pasa nada, me tengo que ir. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Ay, ¿qué me das? Manillar de tirolina. Un rudimentario manillar de madera de una tirolina. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. Oh, vale. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Gracias. All right. See you around. Gracias, Mr. Pepper. De aquí también puedo tomar una foto guapa, ¿eh? Pero no sé si hace la foto automáticamente o me pone la... No lo sé. Ya lo miraré. Vale, tengo que ir a... Don't you just love springtime? Vale, vamos rápido antes de que se muera aquella, gente. Tenemos que dar la resina, tío. La cosa esa,
Silfio ese. ¿Por dónde se entraba, tío? ¿Ha muerto gente, tío? ¿O estos estaban ya? Hostia, ¿cómo entro? No me acuerdo cómo se llega ahí, tío. ¿Está viva? Sí. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called silphium, but that Culus cumulatus decius won't give it to me. Tengo resina de silfio, toma, aquí tienes un poco. What? Quick, give it here. Yulia, you need to swallow this. Here, let me help you. Sí, don limpio, ¿no? Como Mr. Proper antiguamente. Yo tenía un amigo que el cabrón para jalearse de mí me decía eso. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? Bueno, decía de broma, ¿no? Exact moment. Are you some kind of oracle? Vale, he viajado en el tiempo. La verdad es que nunca me creería si te lo dijera. He oído que se puso mal y fue a buscar medicinas. She needed this exact medicine. And how did you even get it? I guess it doesn't matter. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. Vale, pero tengo todo esto otra vez. A ver, ¿sabes cómo salir de aquí? I wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short. Vale, pero entonces me puede curar, porque nos han hecho un poquito de daño, ¿no? ¿Qué opinas de la regla de oro? A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Vale, sigo escuchando como se está me susurran. ¿Eso es normal? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Vale, Nevia nos ha contado su historia, pero a ver. Well, she used to run the clinic. She was a midwife until she suddenly lost all interest in Lo salto, gente. And then she's been, but I really wish I could reach her because that's the only hope I have of solving. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. Sí, tenemos que hacer lo del reuma. He's become so irritable that the smallest. I just know Nevia would know how. Vale. Espera, ¿qué puedo hacer? Vamos a hablar sobre Julia. Sure. What do you want to know? ¿Crees que la envenenaron o lo hizo ella misma? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they Claro, would es have que habría roto la regla de rule, oro and si la envenenaron. so maybe it's best we don't discuss it. Vamos a hablar de otra cosa. Gladly. Ya está. Va. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Apollo smiles upon you. Bien, una misión cumplida. ¿Dónde está esta? Ah, ya se ha puesto de pie. ¿Está llorando o lavándose la cara? ¿Llorando de alegría? Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying to help me, I suppose. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest.
¿Te puedo preguntar qué te ha pasado? As much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to talk about it. Please, no more questions. ¿No es seguro? Quiero saber cómo es posible que alguien te haya envenenado sin romper la regla de oro. The golden rule. That's the least of my worries. The gods may be cruel. Vale, Maleolos todavía no lo hemos conocido. Es otro candidato a las elecciones de magistrado. Y Claudia no sé quién es. ¿Te envenenaron con eso? Please, just leave me alone. I don't want to talk about it. No te puedo ayudar si no dices qué ha pasado. Persistent as Nemesis. Soy Nemesis. I can tell you, but it's a long saga. Tengo todo el tiempo del mundo. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe, and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. Ojo. Una vía de escape por 1000 denarios. ¿Quién pidió 1000 denarios por la resina? El Desio ese. Que nos pedía 1000 denarios, por eso lo hemos robado. ¿Cómo vas a conseguir 1000 denarios? ¿Por qué te iba a dejar tanto dinero? I had to sign an agreement saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured I'd be out. Yo creo que se intentó suicidar ella misma, si no alguien hubiese roto la regla de oro. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Claro, la escapatoria era un veneno para morir y salir cicuta. Bueno, vamos a preguntarle qué es la cicuta. It's a deadly poison made from a plant. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, Aurelia es la de la taberna, que todavía no la hemos conocido. Then she just looked at me with those cruel black eyes, and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only, he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. Eso sin duda habría incumplido la regla de oro. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in. Echa la ley, echa la trampa, Cómo se aprovechan del vacío legal. She sent me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. Claudia es la mujer de Maleolo. Scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed a spot." Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Así que te envenenaste. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Tampoco sé si bueno, siento oír eso. I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met, and tried to swindle the other.
I don't know how I could have been so stupid. ¿Y qué te va a pasar ahora? When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. Lo siento, ¿puedo ayudar en algo? I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the golden rule. Maybe it wouldn't be so bad. Tengo una idea mejor. ¿Cuánto costaría comprar tu libertad? No estarás pensando en romperla, ¿verdad? Tengo una idea mejor. ¿Cuánto costaría comprar tu libertad? A lot. But it doesn't matter. ¿Otro pacto? I made a suicide pact with Ulpius last night. He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelius set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. Hay que hablar con Aurelia, He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. Averigua cómo evitar que Ulpio se quite la vida. Tal vez yo también pueda ayudarle. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined to help me, but... Estamos todos en el mismo barco. Me pondré a ello. Vale, nice. May Apollo keep you safe. Ah, igualmente. ¿Este quién era? Vale, Rufio, tranquilito, ¿eh? Aquí estaba el Desio este. Ah, Wonder how much one of these statues is worth on the outside. Este está con el oro que no caga. Una lista de la compra. Vale, cosas que comprar cuando haya escapado. Villa en la Aventina, Roma, carruaje de 2 caballos puesto en el Senado, carruaje de 4 caballos, villa en la bahía de Nápoles, carruaje de 10 caballos, 12 esclavos, pálidas y turgentes. Hijo puta que es. Vale, no podemos robar nada, ¿eh? Si robamos, tenemos que reiniciar el día. A lo mejor podemos robar, pero reiniciar el día. Tendremos que escapar lo más rápido posible. Cerrado. Hay cofres cerrados por ahí. También. A ver si este me cuenta algo nuevo. Vale, no sé quiénes somos. Vale, no hay nada nuevo, o sea que... Vale. Bien, eso está bien. Vamos a ver las misiones, cómo han quedado. Vale, la villa de Maleolo. Encuentra forma de entrar en el palacio. El tratamiento para Roma. Llega hasta Naevia en el palacio. Vale. Un arco vendría bien. Consigo un arco. Este me pide un arco, bueno, se lo vamos a entregar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. But why? Vale, este no habla con él. Vamos a hablar con estos antes de... Defend myself against someone else with a weapon. There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Vale. Y habla con un montón de peña, ¿eh? Son 22 personas. Me molaría tener como una tabla, ¿no? Con las personas con las que habla. A new face. Salve.
and welcome to a little community. Hola, Fran. My name's impossible to pronounce for most people. Sí, totalmente recomendado. Si te gustan las aventuras gráficas y tal, de investigar y todo eso, y buena historia. I'm glad you arrived when you did. A ver, ya se ha enterado de lo de Julia, ¿vale? ¿Cuál es tu historia? Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. Tiene acento germano, ¿no? You probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Cuéntame más sobre la historia de la ciudad. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. ¿No es habitual que los romanos copien el arte y la arquitectura de Grecia? Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Aquí puedo coger el ratón más tranquilamente. Así estoy tranquilo. Estoy con el mando ahí en peso. Cuéntame más sobre la arquitectura de la ciudad. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake, and allows us to fish and farm. Si transportan el agua hasta la ciudad, ¿podríamos utilizarlos para escapar? Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Averigua cómo entrar en el aljibe superior. Vale, cuéntame más sobre el templo del risco. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Vamos a hablar de Of otra course. cosa. ¿Sabes cómo salir de aquí? You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the Golden Rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. ¿A qué te refieres? Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Novio Magus, and learned to expect a bit of hostility. Pues he dicho lo del They aren't acento nearly germano. as tolerant as the Romans. ¿Qué opinas de la regla de oro? Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean,
Once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called God doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown God doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? No lo sé. Fair enough. He visto graffiti. ¿Por qué alguien piensa que eres un pecador? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Que eres gay. Y eso será pecado, ¿no? Aquí, digo. No sé, en Roma. O no. Bueno, no sé. Los griegos lo hacían... había muchos gays en Roma, en Grecia. ¿Te gustan los hombres? Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. Era totalmente normal allí. In the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Noviomagus. Si algo así ha dicho. ¿Te suena? Continúa. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least I thought that was the case. It seems I was wrong. ¿Sabes quién es el autor del graffiti? It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Miembros de una secta. Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Deja que le investigue. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Vale, veré qué puedo hacer. Aquí vas a votar. Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. Interrogar a gente, vale. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Nice to talk to you. Vale, se pone una cosa interesante. Una pala para lumbres romana hecha de bronce, huele a cenizas. Ah, mira, aquí sí que puedo buscar. Pero esto es robar, gente. Nota acusatoria. Virgilio, quizás todavía no te vean, pero quiero que sepas esto. Yo sí te veo. ¿Es lo mismo? Virgilio, sé que estás aquí y lo que quieres. Aléjate de este camino antes de que todos suframos por tus pecados. Pobre hombre.
Virgilio, ¿de verdad quieres ser responsable del pecado que acabe con todos nosotros? Plato lleno de notas, acusadoras. Pecador. Pecator. Pecador. Pobrecillo. ¿Este quién es? A ver, vamos a ver quién. Greetings and salutations. Greetings and salutations. This part of my shop is off limits, even for you, my sartorial friend. Cofre de Giorgio, denarios, ¿no? Fuera. Greetings, I'm Giorgio. Giorgio. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Soy de más allá de los confines del mundo conocido. Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear them. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? ¿Cuál es tu historia? My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. Ah, esto es el foro, ¿no? Vale, ¿por qué montas una sastrería en este lugar? You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule, and so few customers, why bother setting shop at all? I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Me parece bien. ¿Cómo has llegado hasta aquí? A good question. A very good question indeed. And I would be happy to tell Vale, you if only I necesitamos could remember it clearly investigar myself. esto, ¿Por qué no me cuentas lo que recuerdas? I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares, and drawing in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, El río and Tíber, we began tío. making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. El río Tíber, tío. ¿Entonces bajaste flotando por el Tíber? Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Dile aquí dice que algunos han mencionado a personas conocidas. Pero también es verdad. Vamos a hablar de otra cosa. Anything you like. ¿Sabes cómo salir de aquí? Not so loud. What are you playing at? ¿He dicho algo malo? Have you not been told about the last attempt? ¿El último intento? Oh, then I suppose this duty falls to me. Ah, it is a long story. No es que vaya a ir a ninguna parte. Aha, you are witty. I like that. Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in,
through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. ¿Por qué no lo ha hecho nadie todavía? They have. I am getting to that. Vale. There was an attempt made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city, and that, tragically, is where their tale ends. So it seems that to merely attempt escape. Sí, supuestamente hemos viajado al pasado. O por lo menos toda esta gente viene del pasado, que no es lo mismo. Porque esto puede ser que estemos en un sitio que no tiene tiempo. Thank you. ¿Qué opinas de la regla de oro? Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how. Entonces el acento que tienes es griego. Vale, joroña, joroña. ¿Por qué dices eso? Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The grain turned to empty husks and the rivers dried up. Innocent people died by the tens of thousands, until at last the other gods were forced to act, lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The golden rule has merely brought it into focus. ¿Qué podemos hacer al respecto? If we are to survive, I say we must each heed the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, "Avoid doing what you would blame others for doing." Es más fácil decirlo que hacerlo. Regrettably, I think you are correct, my friend. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. No sé, he visto pasar esas cosas. The voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I will say one thing for the golden rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing, do they not? Ahí las has dado, los usas de maniquíes. Aquí vas a votar. That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning todo el mundo está como maleolo. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? Nothing comes to my mind, my friend. Vale, ¿sabes quién está amenazando a Virgilio? This is troubling, is it not? I'm afraid I have no idea. It is ridiculous, though. Virgil is a fine man. But my young friend Fabia confided in me that she saw someone leaving graffiti on his shop front last night. Perhaps you should ask her about it. Fabia. Pregúntale a Fabia quién está amenazando a Virgilio. Tengo que irme. I hope that our paths cross again soon, my friend. Es una especie de trampa a prisión para incautos exploradores, más o menos, sí. Ya. Colección de tintes. Tintes para colorear la ropa. Parece que estos se han extraído de plantas e insectos. Vale, vamos a ver que no sé qué misión tengo puesta. Vale, tenemos lo de la... cómo entrar al palacio, pero vamos a hacer... Aljibe. A ver, ¿dónde está, tío? Coño, esta la misión está más para abajo, ¿no? El pecador, vale. Por aquí. ¿Es esta? Help! You have to do something. A man arrived in the baths. Real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule.
Espera, ¿quién eres? Fabia, but now's not the time. Are you Hola, going to doctor help Muerte, or ¿qué tal? Muy not? buenas. Vale, me pondré a ello. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Vale, pero no tenemos el Find me in arco. this empty shrine when it's over. Búscame en el santuario. A ver, susurra ha dicho no. ¿Has oído eso? ¿No crees que quizás no deberíamos reunirnos allí? What? We don't have time for this. I have to go. Da igual, no sé por qué lo he dicho. The shrine is collapsing. Por eso ha dicho la voz no. Proserpina tiene que ser la voz que nos susurra, ¿no? Hola. Fabia, no! Oh God, she's dead. Hogaza de pan. Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her. Oh, Fabia, why did you have to go in there? Poor sweet girl. Pobre Fabia, tío. I can't believe she is dead. Fabia, I mean. She walked into that empty shrine, and the next moment she is lying dead under a pile of rubble. The gods are cruel and unjust. She was like a daughter to me. I'm sorry, friend. Sí, pero le It's not intenté right for me decirle to que no lay my entrase, burden ¿no? upon you. Vale, estoy de pie. I can't believe she is dead. The gods are cruel and... Vale, pero no puedo preguntarle nada más ahora. Vale, tenemos que ir a por el hombre ese. Termas romanas. ¿Cuál tengo puesta? Intruso, sí, ¿no? Enfréntate al hombre armado que está entrando en la ciudad. Vale, pero es que no... Hay una misión que es un arma. No sé si debería de hacerlo primero, tío. ¿Es esta? ¿Dónde me lleva esto? A lo mejor me lleva al mismo sitio. Parece que sí, gente. Hostia, el arco, claro. Llevo un arco. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? No conozco a nadie con ese nombre. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius. Vale, este yo creo que acaba de llegar crimes against the Empire. Y no se ha enterado que está aquí. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Entendido. Thank you. Now tell me, who are you people, and what is this place? ¿Por qué no bajas el arco y vienes a verlo por ti mismo? Oh, how very welcoming of you. You want me to let my guard down, is that it? You're not going to get your claws into me. I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Un momento, ¿qué es una secta misteriosa? Oh, don't play coy with me. I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater, or Christ. You lot are all the same to me. Always sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quinctius did, those days are numbered. No, es más romano que griego. Te equivocas, no somos sectarios. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? No lo mantendremos en secreto, estamos atrapados. So you admit you're not allowed to leave? Podemos irnos si eso es lo que quieres. Que no se te permite salir.
Es que físicamente es imposible, no hay salida. Threatening me is not going to help you. But in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? Muchos sufrirán por los pecados de unos solos. Ahora sí. Es una advertencia, no es un mantra. A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Antes eran personas, las castigaron convirtiéndolas en oro. You lot are practicing human sacrifice too. You people disgust me. No hemos sido nosotros los que hemos convertido en oro. Han sido un dios, pero no sabemos cuál. Of course you'd say that, but that's what your kind do, isn't it? Our God told us to do it. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quintius is. Do not waste it. Que no sé quién es ni dónde está. ¿Qué me puedes contar sobre Quincio? ¿Qué hace falta para que lo dejes estar? ¿Oro? Llévate todo el oro que quieras. Aunque supiera quién es, no te ayudaré. A ver, ¿qué me puedes contar sobre Quincio? Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man with distinctive eyes, one green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Vale. También está todo relacionado con lo del incendio este de Roma. Vale. Conocimiento arqueológico, la primera vez que me sale por la habilidad de clase esta. Quizás el emperador buscaba un chivo expiatorio. El juego, pues, es un antiguo mod de Skyrim, ¿vale? Que era como una misión que tú cogías estilo mod, ¿vale? Tipo mod. Y ahora, pues, la han hecho como juego independiente. La han cambiado totalmente y es una historia propia. No tiene nada que ver con Skyrim, para nada, ¿vale? Y simplemente, pues, te metes en el papel de una especie de... Una persona, no somos un explorador en sí. Y en el río Tíber, en Italia, pues tenemos una especie de naufragio. Nos encuentra una chica que se llama Karen y dice que vayamos a buscar un tal Al, ¿vale? Que se ha perdido unas ruinas romanas. Y vamos para allí, pero de repente en las ruinas hay un portal, lo cruzamos y nos lleva, pues, a este sitio. Es como una especie de ciudad romana donde solo viven 22 personas, ¿vale? Me llevan hasta el magistrado dice que tienen una regla de oro. La regla de oro es que si alguien comete un pecado, ¿vale? Automáticamente se convertirán todos en estatuas de oro, ¿vale? Y morirán todos. O sea que están con la tensión esa de que si alguien, no siendo él, comete un error, pues él también puede irse a la mierda, ¿no? Entonces nos ha mandado que investiguemos porque dice que se acercan las elecciones y presiente de que algo raro va a pasar, algo malo va a pasar, y por eso quiere evitar, ¿no? Lo de la regla de oro. Y entonces tienes que ir hablando con todo el mundo, ¿vale? Y te van mandando sus misiones, vas conociéndolos a todos y está guapo, tiene una historia muy chula y muy entretenida, ¿verdad? Who are you to challenge what the Emperor says? Were you there? Do you have spies and scouts all over Rome like he does? No, you do not. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not? Aunque supiera quién es... Vamos, no sé quién es. Hostia. Then you're of no use. Pero no me mates, cabrón. Do you have any last words? Tus últimas palabras... A ver. Jesucristo, eres idiota. Si disparas esa flecha, toda esta gente morirá.
I'd say that's rather convenient, since I was planning to kill you all anyway. The many shall suffer for the sins Arco de madera. of the one. Que hay que quitar el arco, ¿no? Pero no lo cojo el arco, ¿o qué, tío? Hostia, estoy muriendo, ¿eh? Pero tengo que coger el arco, gente. ¿No lo he cogido? No sé si lo tengo, gente. Tenemos el arco, si no tengo que repetirlo todo, ¿eh? Esto es lo que pasa, ¿ves? Si rompes la regla de oro. ¡Hostia, la tirolina! Teníamos la tirolina, tío. Continuar desde el último archivo de guardado. Ah. Va a ser antes esto, ¿eh? Hostias, ¿todavía aquí? ¿No había guardado todavía? ¿Qué dices? ¿No he hecho ningún guardado? Pues no. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Espera, ¿quién eres? Fabia, but now's not the Are you going to help? Vale, y esta no la puede salvar. Le pondré a ello. Thank you. Ahora el susurro me dice no. ¿No crees que quizás no deberíamos reunirnos allí? ¿Has oído eso? Oigo una voz que susurraba no. Va, da igual, no sé por qué lo he dicho. Vale, y nada, esto tiene que suceder, no se puede evitar. Bueno, y entonces esas 22 personas que hay ahí, todas han aparecido aquí sin ningún motivo aparente, ¿vale? Pero ellos son de la antigua Roma, ¿vale? Nosotros no, es la diferencia. Y también una tía me ha mandado una misión para descubrir el denominador común de lo que les ha pasado, de cómo han llegado hasta aquí, ¿no? Oh, Fabia, why did you have to go in there? Poor sweet girl. Y todo apunta a que hay algo relacionado con el incendio ese de Roma y el río Tíber. Todos han aparecido a partir del río, o la mayoría que hemos investigado. Tú. Vale, es lo mismo de antes. Ahora voy a guardar. Vale. Vamos a hacer lo mismo otra vez, ¿no? Pero... Ah, voy a guardar justo aquí. Ahí. Stop right there. I'm looking for... No conozco a nadie que sea de juicio. Entendido. Somos solo una pequeña comunidad de extraños que llegaron aquí por accidente. Bueno, yo le he contestado... Voy a hacer lo mismo. Le he contestado esto antes. Que es una secta misteriosa. Te equivocas, no somos sectarios. No la mantendremos en secreto. Estamos atrapados. Vale. Es esta. Vale. Es una advertencia. ¿Qué puedes contar sobre el juicio? Conocimiento arqueológico. Do you have any last words? Vale. Well, Vale. Puedo guardar aquí. The many shall suffer. Es que necesito el arco, gente. Pero no lo coge, ¿no? Vamos, no puedo coger el arco, tío.
Debo de coger el arco, ¿no? A ver, aquí supuestamente ahí tenemos lo de la tirolina, gente. A ver. Aquí. Tirolina, vale, vale. Que nos la dio antes el Mr. Proper. Ahora reiniciamos el día. ¿Alguien ha cometido lo de la regla de oro? La linterna, vale. No me acordaba ya ni la linterna. Vale, pero ¿tenemos el arco? No, tío. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are? Vale. Soy Forier, necesito que te ocupes de ciertos asuntos con urgencia. Oh, sounds serious. I'm listening. Julia se está muriendo y Lucrecia no puede ayudarla sin este silfio. Coge un poco y vete, date prisa. Julia. Oh no. All right, I can do that. Vale, nos cago. Es que hay que hacerlo todo desde el principio. Vale, entonces claro. Hay que salvar otra vez a Julia. Eso. Ahora ve lo más rápido que puedas. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Galerio. El Mr. Purple es Galerio. Vale. ¿Dónde está lo del asesino, tío? Intruso. Descubre cómo neutralizar al hombre armado. Puede que tenga que dar rienda suelta a la imaginación. Aquí no estaba antes. Aquí, esta es la taberna. Vamos a hablar con esta antes de hacer nada. Porque esta... Hay algo relacionado con lo de los 1000 denarios, ¿sabes? Con lo de Desio esta y toda la movida esa, porque el otro le pedía 1000 pavos a la otra. Luego lo de Julia. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, vale, eso está mal hecho, gente. Intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. Esta parte está mal hecha. Learning and sophistication. Esta parte está mal hecha porque ella supuestamente no nos ha visto aún, ¿vale? Porque hemos reiniciado el día, ¿vale? Un segundo, porque estoy viendo la cámara un poco doblada, no sé por qué. Es que la veo doblada, tío, me da cosa. No sé si está bien. Ah, creo que sí, está bien. Vale, y tú eres tan encantadora como bella. Oh. No desperdicies tu saliva. Sé que eres una persona horrible. Vale, pero si voy por aquí me va a mandar a la mierda y no voy a poder investigar, ¿no? Voy a salir del juego. Coming on a bit strong, don't you think? Hala. ¿Qué? ¿Si te has insinuado tú? I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, joder, qué what cambio, brings ¿no? you to my tavern? ¿Cuál es tu historia? Let it go. Nothing's going to happen between us. Que me cuentes tu historia pesada. No me cuentes tu historia, ¿eh? ¿Sabes cómo salir de aquí? You know, normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here. Vale, ¿quién era? Era esta, ¿no? La que habían dicho que por 1000 denarios te podías sacar de la ciudad, ¿no? Estaba preguntando por cómo escapar de la ciudad. I guess that went right over your head. Never mind. As a matter of fact, Entonces esta es la que le dio el veneno a Julia. I'm happy to tell you all about it, but
This is valuable Claro, information. entonces me la va a pedir por and I 1000 don't pavos. just give it out like some cheap oracle. Me lo va a ofrecer por 1000 So, pavos. how badly do you want it? Míralo, Is it worth, 1000 dinari. say, 1,000 dinari to you? No me interesa, sé que es un timo. Cuéntame más sobre lo que compraría. Si sabes cómo salir, ¿por qué no lo has hecho? ¿No es muy poco ético mantener a esta gente encerrada sabiendo que hay una salida? No tengo esa cantidad de dinero ahora mismo. ¿No es un poco ético mantener a esta gente encerrada sabiendo que hay una salida? I think of it this way. I have something of value, and I'm willing to share it for a price. That's not unethical. That's just good business. Now, do you want it or not? Cuéntame más sobre lo que compraría. Well, I can't tell you too much, or you'd figure it out for yourself. But I promise you, you'll never have to spend another hour. Claro, in para the escapar city te ofrece veneno ever again. para que te suicides. Es lo que le hizo a Julia. Si sabes cómo salir, ¿por qué no lo has hecho? Simple. It's a one-way trip, and I'm Vale, not es un ready viaje to solo go de ida. just yet. I like my life here. One day, maybe, but not now. No me interesa, sé que es un timo. Ha! It's hardly my fault if people misunderstand the terms of a deal. I mean, it does say, "Let the buyer beware," right outside my tavern. ¿Qué opinas de la regla de oro? I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. ¿Has escuchado algún rumor interesante? Yo hace 3 años que me dejé el alcohol. Dinari. El alcohol y el fumar y todo. ¿Qué me ha dicho? No me he enterado. No tengo denarios. How embarrassing for No roba nada. All right. Vale, pues poca cosa hemos investigado de esta tipa, ¿eh? Joder. Torre de dados. Una torre lanzadados de metal diseñada para impedir que la gente haga trampas al tirar los dados. Sin duda alguna, hacer trampas debe ser un problema entre los romanos. Qué guapo, ¿no? Así no puedes hacer trampa, qué fuerte. I love your clothes. So exotic. Vale, hay un cartelito ahí. Ahora lo vemos. Cuba de cerveza. Stay away from my money. Tranquilita, ¿eh? Una cuba de gran envergadura para elaborar cerveza. Hay una capa de pequeños insectos que se están ahogando en la superficie. Disgusting. Una escultura de Minerva, la diosa romana de la estrategia. Vale, este ya lo hemos visto antes. Este está cerrado. Ay, pensaba que podía... Llave del cofre de Aurelia. A ver, si lo robo tengo que empezar desde el principio, ¿eh? Vamos a ver. Vial. Un vial pequeño que contiene un perfume casero hecho a partir de flores y aceite. Vale. ¿La lío con esta tía, gente? Creo que la voy a liar. A ver. Roba rápido. Es una Aurelia presume de haber enfadado a Julia y a Ulpio. Espera que Maleolo gane las elecciones para poder pagarle el tributo a cambio de la villa de Esencio. Querido diario, estoy de celebración, he ganado a 1000 denarios de una manera muy fácil, vendiéndote la salida a una tonta desesperada, Julia. Por supuesto puede que no sea la salida que ella espera, pero la tributo también cuenta. Eso me enseñará que no debe meterse con mi pelo. Y como eso no incumple la regla de oro, igual tengo que volver a intentarlo. Querido diario, ha vuelto a funcionar. Ahora soy 1000 denarios más rica gracias a Ulpio y su desesperación por escapar de aquí. Por supuesto, no hay muchas cosas por aquí en las que gastarse el dinero, pero simplemente con tenerlo estoy emocionado, al menos por unos momentos. Querido diario, por fin tengo algo en lo que gastarme el dinero. Maleolo se presenta para magistrado de las elecciones de mañana y ha prometido que por un tributo suficiente podré mudarme a la antigua villa de Esencio cuando esté libre. Aún no ha dicho cómo piensa conseguirlo, pero me basta. Será mejor que me asegure de que gana. Estos son pruebas, ¿eh? Vamos de aquí, pero ya.
Hostias, que me matan. ¡Ay, socorro! Por aquí. Vuelta a empezar. Que todo esto son pruebas y tenemos ya la pasta y todo, o sea que... Ahora tenemos que hablar otra vez con este. A ver. Ay, mira la cosa que tengo que hacer. Bueno, a ver. Salve, friend. Bueno, a ver. Soy Fufuri y necesito que te ocupes de ciertos asuntos con urgencia. Vale, Julia se está muriendo. Vale. Julia? I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Vale. A ver si ha salido bien esto. Voy a grabar aquí. A ver, señora. Oh, you're here. I'm so... And, I hope I'm not being too forward. Sí que sí, que sí. No desperdicias tu salida, sé que eres una persona horrible. How dare you? Get away from me, you pig. Hostia. Oh, do us all a favor and drink hemlock, cap at murder. Vale, a ver, voy a cargar. Tendré que seguirle el juego. A ver. Hablo con sus lenguas. Dice el susurro. Oh, you're here. And... come... Let's... let it go. You know, normally... As a I'm... Vale. Vale, pero no puedo comprársela. Certainly. For 10 10 denarios. Sí que tengo, toma, 10 denarios. Por lo del rumor. Have you met Livia? She used to do my hair until one day she just snapped. This place has that effect on people. Now she just stands around caked in filth, muttering nonsense to herself. It's a real shame. Now I have to do my own hair. Esa no la hemos conocido todavía, creo. Vale. Ah, ¿puedo ofrecerle más pasta? ¿Cuánto le he robado? Vale, Fran, muchas gracias por haberte pasado, tío. Un abrazo, tío. ¿Cuánto tengo? Es que no quiero... A ver, es porque con 2000 justos... Ah, espérate. Whatever you like. All right. ¿Cuánta pasta tengo? 2180, vale. Tenemos de sobra para gastar aquí. Back it? Certainly. For 10 denarii. I hear that if Malleolus is elected, he's gonna throw a small festival to celebrate, with entertainment and everything. Can't wait to find out what it is. Toma, más. There used to be a midwife here, Naevia, but this place drove her mad as a Maenad. Said she could hear the statues whispering. Yo creo que estoy perdiendo el dinero. Can you imagine? Fortunately for us. Yo creo que serían los primeros 10 denarios serían la misión y lo demás ya no nos hace falta. Good riddance, I say. Scintilla, the magistrate's young. No me interesa esto. Vale, vámonos. Sí, porque me está robando el dinero.
All right. Vale, da igual. Ixion turns. ¿Dónde está Livia? Ah, Livia es la pava esta, sí. Just as the ocean accepts the rivers of all the world. Esta es la que ha dicho que estaba actuando de forma extraña. La peluquera. It does not notice the crowds that come. ¿Cuál es tu historia? The bloodless shadows hostia, entonces podremos salvar ahora a Fabia, ¿no? Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Lo siento, pero no tengo ni idea de lo que significa eso. They never do. ¿Sabes cómo salir de aquí? There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. ¿Necesitas ayuda? Help me? You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. The bloodless shadows. This is their punishment. ¿Puedes contar lo del patrón que has visto? You think you wish to know, but you do not. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. The newly arrived are ignorant of the road before them. Vale. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold graying. Livia. Prototipo. Parece que alguien ha estado trabajando duro en un prototipo tirolina. They follow their trades, imitating their previous lives. Vale, la tirolina es la que nos ha Gregorio este. ¿Cómo se llama? ¿Era Gregorio? Nunca me acuerdo del nombre, tío. Mr. Proper. Cofre. Galerio. ¿Yo qué he dicho? Gregorio, ¿no? Un poema. Un poema de amor dedicado a una mujer desconocida. He tenido una vida tortuosa como los 7 pruebas de Hércules, huérfano, derrotado y esclavizado, mas volvería a sufrirlo todo gustosamente, porque cada pérdida, herida y tragedia me ha traído hasta ti. Radiante como la llama sagrada de Roma, tu brillante calidez nutre mi alma. Sé que no puedo tocarte así como no puedo sostener la llama de Vesta, pero mirarte y amarte desde lejos, bañándome en tu luz es suficiente. Vale, pues seguramente rimaba en inglés. ¿Me puedo quedar? ¿Dónde le roba a esta? ¿Ha sido aquí arriba? Botella. Salsa de pescado fermentado que se usa como condimento. Debe encantarle a quien viva aquí. Horacio. Casco de caballería. Un antiguo casco de caballería romano con una máscara cerrada y una pluma hecha de crines de caballo teñidas. Son las habitaciones de todo el mundo. Disco de piedra. Un disco de piedra circular con el símbolo de un pez esculpido en él. Parece que es de naturaleza religiosa. Me gusta que no pueda girar más rápido, tío. No. Estos son los aposentos de Rufio. Nota incompleta. Averigua quién está amenazando a Virgilio. Esta es tu advertencia final. Ser pecaminoso. Mira, vamos a... Convence a Rufio para que deje amenazar a Virgilio. Vale. Pregunta a Fabia quién está amenazando a Virgilio. ¡Ay! Bueno, vale. Es que no lo he hecho antes. Talla de piedra. Un amuleto con forma fálica que los romanos pensaban que tenía propiedades divinas y protectoras. ¿Cómo?
Rufio. Nota de Cabas. Este no lo he conocido todavía. Cabas a Cabas. Le he explicado mis sueños a Lucrecia y me ha dicho que quizá pueda adivinar su significado si los escribo. Anoche volvió a ocurrir. El hombre junto al río hizo acto de presencia como siempre, con la cara cubierta en la sombra de ese tocado de carnero tan peculiar. De nuevo se presentó como Kerty y me dijo que me había sacado del río. Me pareció que esbozaba una sonrisita al decir su nombre, como significará algo que no podía entender. En efecto, su nombre me suena, pero no puedo recordar dónde lo he escuchado. Creo que no volveré a dormir bien hasta que lo averigüe. ¿Quién es Kerty? Vale, Kerty seguramente es la persona que se han que recuerdan que se habían encontrado en el río, ¿no? Que lo sacaron del río. Talla de un león. No talla de un león, parece egipcia. La sacerdotisa. ¡Hostia, qué mal rollo! La estatua se ha girado, tío. Ha girado la cabeza, tío. Mírala. Se mueven. Aquí ya está, ¿no? Sí. Galerio magistrado, conocido por preferiría beber un brebaje especial de Aurelia. Ixion turns. Maqueta de una arena. Conocimiento arqueológico. Una pequeña maqueta de madera de una arena, posiblemente la arena de Verona, que se completó en el siglo I y se sigue usando a día de hoy. El Coliseo. Bueno, no es el Coliseo, es otro Coliseo. Este es de Virgilio. Vale, 69 pavos tiene Virgilio, ¿eh? You, Tantalus, cannot catch the drops of water, and the tree you grasp eludes you. Muñeca. Una muñeca rudimentaria. Parece que alguien le tuvo mucho cariño. Qué fea es, por Dios. Aquí no parece que haya nada más, ¿no? Parece que hay más escaleras aquí. Cofre de Libia. Nada. un denario. Uno, ¿no? ¿O qué? Aquí ya está. Vale, sí, aquí hemos estado ya, vale. Estoy un poco perdido ahora mismo. Sí, me perdí un poco. Ella te guiará. Vale, pero aquí era para escapar. O esto es la cueva, esa que de la que hablaban. Hola. Qué bonito el lago, tío. Ahí hay algo, tío. Unas mariposas. A ver, es que no me quiero salir de la misión, tío. Porque tenemos ya cosas pendientes, tío, y... Se me olvida que puedo aumentar con LB, tío. Tú. ¿Me puedo tirar al agua o qué? Aquí están maripositas. No puedo subir, ¿no? No hay nada, ¿no?
Vale, tengo ahí una barra de oxígeno. Esa talla era la polla, tío. ¡Qué bueno! Esa talla era la polla, sí. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ponernos cosas porque si no... La sacerdotisa puede ayudarla, vale. Intruso. El pecador. Vale, esto tenía que preguntar a Fabio. Vale, vamos a hacer esto. ¿Qué me está llamando a estas horas, tío? Un domingo. Teléfono de Barcelona. Tío, no me toques los huevos, tío. ¿Esta quién es? Equicia. Ah, que no está... Vale, con esta tenía que hablar sobre el denominador común. Bueno, ahora hablo con ella. Tú, maldito. Name's Rufius. Better watch your step. No, ándate tú con cuidadito, ¿eh? ¿Eres tú quien está amenazando a Virgilio? No idea what you're talking about. Sé que fuiste tú. Encontré una carta sin terminar en tus aposentos. Yes, so what? What are you going to do about it? Solo te voy a pedir que dejes de amenazarlo. And why should I? The one true God says that for man to lie with another man is an abomination. Si quieres una abominación. His presence here is a threat to us all. Si eso es cierto, ¿por qué no se ha roto ya la regla de oro? Well, I don't know. Maybe God hasn't noticed yet. But when he does, we're going to have a problem. Me parece que tu nerviosismo es una amenaza mayor que los asuntos personales de Virgilio. A los dioses de Roma no les importa la homosexualidad, así que ¿por qué les iba a importar Virgilio? ¿Cuál le contesto? There's only one true God. Ah, que este es cristiano. Laid waste to Sodom and Gomorrah because of exactly this kind of thing. ¿Quién fue el que dijo haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti? ¿Cómo crees que reaccionaría el magistrado si supiera que estuviste en una secta? Bueno, a ver, esta. I am doing that. If I was about to get everyone else killed, I would want someone to stop me. Parece que nada de lo que diga vaya a hacerte cambiar de idea. ¿Cómo crees que reaccionaría el magistrado si supiera que estuviste en una secta? I don't like where this is going. Deja en paz a Virgilio o te idolatarán ante todos. I have no idea what you're talking about. And unless you want your jaw broken, I think it's best if you don't ever talk to me again. Vale, ¿va a funcionar o no ha funcionado? ¿No ha funcionado, gente? I have nothing to say to you, Caput. Entonces, ¿qué ha pasado? Averigua cómo acabar con el acoso a Virgilio. Hostia, ¿y cómo lo consigo, tío? Ahora ya no puedo hablar con él, me va a mandar a la mierda. I have nothing to say. No sé, tío. Esta habrá salvado ya a su amiga, ¿no? Feeling all right. Vale. That. Vale, a ver. Antes de eso, porque Fabia estará viva, ¿no? Ah, a fellow traveler from a faraway land. Ah,
And I hear we have you to thank. Vale, a ver lo de Fabia. Fabia. Está aquí Fabia. A ver, vamos a ver qué pasa con lo de Fabia. A ver. Me va a decir lo mismo, ¿no? Help! You have to do something. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's Creo que ya tengo una idea. Tengo una idea. to do something, or he's gonna break the golden rule. Vale, sabemos lo que va a pasar ya. Y como sabemos lo que va a pasar ya, podemos hacer que el asesino se vaya al santuario para que le caigan todas las piedras encima y no muera Fabia, sino él. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's Vale, over. me dice el santuario. No. Vale, a ver si puedo cambiarlo ahora. No entres ahí. What? Why? Tú confía en mí. All right, fine. Aquí está la panadera, vale. Please be careful. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es llevar al asesino allí. Ya sabemos cómo detener al asesino. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quint. Vale. Sí, lo vi rezando en un santuario pequeño y redondo fuera de la ciudad. Es el segundo edificio a la izquierda. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now. But you'd best make sure our paths don't cross again. Vamos a seguirlo, ¿no? Muchos sufrirán por los pecados de uno solo. La regla de oro. Aquí había una nota, ¿eh? Descubre cómo neutralizar al hombre armado. ¡Hala, a la mierda! Aviso. Pista resuelta, intruso. El santuario se puede derrumbar en cualquier momento. Pues mira que había una advertencia y todo, ¿eh? Bueno, lo podíamos puesto en grande, ¿no? Vale, ya tengo el arco. Un arco compuesto muy bien fabricado. Vale. Información sobre recompensa. El emperador Nerón ha ordenado la ejecución del miembro de una secta llamado Quincio, el cual tiene un ojo de cada color. Por orden del emperador Nerón, ordeno a todos los hijos leales de Roma que cacen y ejecuten al incendiario y asesino Tiberio Quincio Crispo, ciudadano del distrito aventino de Roma. Tiene entre 40 y 50 años, es de altura y complexión media, cabellos negros y tiene un ojo verde y otro azul. Normalmente no llevaba barba. Sabe que está relacionado con sextos y que sufre de delirios de grandeza. La regla de erupción encuentra Quincio, el hombre con un ojo verde y otro azul. Flecha emplumada y denario. Vale. Nice. Ya tenemos un arquito y todo. Vamos, ¿cómo saco el arco así? Yes, te reviento, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que tengo un arco. Ah, esto era el... No. Guárdalo. Pero no saqué la linterna, coño. Vamos a ver. ¿Pero por qué saca la linterna? Es que quito la linterna y saca el arco. ¿Te quieres guardar eso? Vamos a ver, modo foto. Gente, que se saque, no sé, se ha bugueado esto. Ahora. Vale, bien, nice. Mira esto, aquí va a echar una fotito y también está bonito, ¿eh? No, con el modo foto te puedes pasear hasta donde tú quieras. No tienes límite, tío, qué guapo, tío. Cómo mola, tío. You there!
I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your quería un hands on arco. it, especially in the light of our dear old magistrate's ban. But I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. ¿Qué quieres? Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Las estatuas cobran vida y les disparan flechas doradas. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly 1 or 2 of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Creo que la oca de los huevos de oro no es más que una fábula precautoria. Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Are you interested or not? No. Oh, I'm not suggesting that you use such a bow on people. There's no profit in breaking the golden rule. ¿Cómo? Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Me suena, pero no. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? ¿Un arco dorado? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you-know-what. ¿Pero quieres que lo robe yo? Oh, gods no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. ¿Por qué no puedo simplemente cogerlo? Eso digo yo, ¿sería robar? Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. ¿Y por qué no lo haces tú? I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. ¿Eso no es muy peligroso? When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Conocimiento arqueológico. Prometeo también recibió un castigo eterno, si no recuerdo mal. Only because he was silly enough to get caught. Esas eran todas las preguntas. So, are you in, partner? No, voy a pasar. ¿Para qué quiero yo? ¿Me quedo sin arco? Me quedo sin arco yo. Y este se queda con un arco de oro. Are you sure? Last chance. Sin duda, me marcho. Fine. Stay poor and ignorant forever then. Ah, toma por culo, chaval. Paso de ti. Paso de ti. Vamos a hablar con esta que estaba en la panadería. ¿La panadería dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? You took care of him? Tuvo un accidente trágico en ese santuario. An accident? So,
It's over? Oh, God. It's such a relief. I really thought we were all going to die. I do have a question, though. That shrine, the one I was going to hide in... Vale, y si yo sabía eso... No, it was going to collapse. Yo no he roto la regla de oro, mintiéndole a ese hombre, llevándolo a la muerte. Bueno, era un asesino. Si dijera que sí, estaría confesando que he cometido un asesinato. I don't understand. Oh, I see. Oh, I should probably keep my big mouth shut then. Bueno, esto es lo que hemos dicho antes, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Hay que ver el vacío legal. That was really clever. Thank you. I'm glad you're here. Oh, speaking of which, welcome. I'm Fabia. Sorry, I was a bit... Vale, es que ahora podemos hablar con ella. Antes no podíamos hablar porque estaba con lo del asesino. ¿Cuál es tu historia? Oh, there's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. ¿Cómo has llegado hasta aquí? I suppose it all started about 8 months ago. Hay que hablar con Equicia para ver el denominador común. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me, a fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Vale, el denominador común. Lapsus de memoria también. Vale. Qué raro, la mayoría estaban en Roma antes de... ¿Verdad? La mayoría estaban en Roma antes de despertarse en el bosque. Pero me estás diciendo que tú estabas a un día de distancia a caballo. Oh, yeah. I suppose you're right. Hadn't really thought about it. But the gods are mysterious and powerful. Ya sabemos que lo de Roma no tiene nada que ver. Lo del incendio, entonces. ¿Sabes cómo salir de aquí? What? You've been here a few moments and you're desperate to get out already? Why not give the place a chance before you try to leave? Good people here. Galerius works hard on the farm so I can put food on our tables, and Lucretia tries to keep us healthy. My friend Georgius is always mending our clothes, and Virgil makes sure these old walls don't fall down around us. Well, he does his best. I'm just saying, there are worse places you could live out your days. Vale. Bien. ¿Qué opinas de la regla de oro? Oh, I try not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we? Me gusta tu optimismo. Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. Ya lo he conocido ya. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. He'll be just across the forum in his shop. Vale, ya estaría todo. All right. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. Vale. Uy. ¿Este es el templo que tenemos que entrar? Este debe ser el templo que tenemos que entrar. Intentaré ayudarte, me ha dicho. Bolsa de monedas. Toma, 45 pavos.
Vale, a ver. Ahora que tengo el arco, ¿podré amenazar al rufio ese? Gente. I have nothing to say to you, kaput merda. ¿Y si saco el arco? ¿Pasaría algo? Imbécil. Rufio tiene miedo, tendré que intentar hablar con él más tarde. ¿Cómo anuló la acción? ¡No! Hostias, casi mato. Mira dónde ha caído la flecha, tú. Vale, no pasa nada. Vale. Voy a cargar porque he perdido una flecha. Vale, entonces ¿cómo lo hago entrar en razón a este tío ahora? Es que ya la he cagado. Vale, tenemos que hablar con Equicia esa, ¿no? ¿Dónde está ahora, tío? Vamos a hablar, a ver. Hasta aquí. Isn't the great temple majestic? Vale, pero voy a hacer un pis, gente, y estirar la espina porque me duele ya estar sentado, tío. Voy a jugar solo hasta las 2 o por ahí. Bueno, sí, llevamos 3 horas 22 minutos, pues un poquito antes de las 4 horas terminamos, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más y esta tarde seguimos. Voy a dejaros un anuncio mientras voy al aseo y estiro las piernas. Vengo ya. Vale. A new face, Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. Vale, recordamos que supuestamente no nos conoce. Vamos directamente, ¿no? He preguntado a la gente cómo terminaron aquí intentando encontrar un patrón. Interesting. I'm not sure why you're telling me, but you've come to the right person. Did you find a pattern then? What have you noticed? Algunas personas han mencionado un río. Yes.
I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? Algunas personas han mencionado tener lagunas. That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. What else? Algunos mencionaron encontrarse con una persona desconocida en la orilla del río. Yes, I also had such an encounter. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. A ver, necesitamos 3 coincidencias. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived? Claro, que yo lo había entendido mal. Me pensaba que eran 3 personas que coincidieran con lo mismo, pero no, 3 coincidencias distintas. ¿Me encontraste a una persona desconocida en el bosque antes de llegar aquí? Sí, una mujer joven. And did you happen to catch her name? Karen. I see. And was this Karen by ¿Llevaba any capucha? chance wearing a hood? Lleva una sudadera con capucha puesta. ¿Cómo lo has sabido? Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Vale, me reuní contigo los baños. But don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. No puede pensar que nos vayamos juntos. Debería hacer un guardado manual. No sea que eso sea un final, porque esto es una misión principal, Voy a darle ventaja. Ah, que los baños es aquella zona. Vale, donde salía el asesino. A cargar el juego. Mosaico. Un antiguo mosaico romano que muestra una figura divina convirtiendo a un hombre en oro. Qué arte, lo de los mosaicos, tío, Qué artistas, tío. Hay una placa aquí. Conocimiento arqueológico. Muchos sufrían por los pecados de uno solo. Vale. Alguien. Otra estatua. All right, you're here. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in this light. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. But do you see it? Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded figure with a coin. It's just as you described it, only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't La que nos dijo Livia, ¿no? It was C-H-A-R-O-N, as in Charon, El barquero de los the dead. Charon, who, in exchange for the right coin, helps the souls of the newly deceased cross the Styx, the river that separates the land of the living from the land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry. I take it you know what this Que estamos means. todos muertos. Que esto es el inframundo.
Que se pronuncia en inglés igual. Caronte, Carent. ¿No? Okay. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions, so I'll try to answer them if I can. Plutón es Hades, ¿no? Hades es en los griegos, ¿no? En la mitología griega. Entonces estamos muertos. ¿Qué me puedes contar sobre Caronte? Entonces estamos muertos. That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. ¿Qué me puedes contar sobre Caronte? Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman, or even Greek, you would know these stories. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Charon's obol, we called it. Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. The only difference is that they spelled it with a kappa, which I suppose means Kharon, is closer to the original spelling. Buena clase de historia. ¿Por qué no reconociste a Caronte de inmediato? To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described, and he, she, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman named Karen with a hood, and I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Kerti. And Rufius described meeting a stranger named Kumut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took, they were always wearing a hood of some sort, and their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. ¿Por qué hay tan poca gente en el inframundo? Good question. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across the river, but that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here, but so many others did not. Sí, pero eso no explica que ese supuesto Karen nos engañase con lo de su amigo Al para pasar al inframundo, ¿no? ¿Estabas intentando ocultármelo? No. I mean, I had my suspicions, especially after Livia's ramblings, but I would never have figured it out without your help. I promise you. Esas eran todas las preguntas que tenía que hacer. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it, if we don't want to be cast into gold for eternity. We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret ya me he liado ya. Va hecho todo tan rápido. You have 2 options: to confront the god of the underworld head on,
or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Prefiero lo de Proserpina, ¿no? ¿No podemos escapar por donde entramos? It's a reasonable question, but the problem is, this place is fairly well designed to keep us here. There's no way to climb up the shaft. And even if you could build a ladder big enough, just trying it would break the golden rule. We know that, sí, eso no lo thanks to the writings left behind by those who've tried. Sí. Veo que no te resulta cómodo llamar al dios del inframundo por su nombre. ¿Por qué razón? All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only be calling attention to yourself. Do so at your own peril. Cuéntame más sobre enfrentarse a Plutón cara a cara. Shh. Is everyone so blunt where you're from? Oh. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the Golden Rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld, but he was a demigod. Forgive my candor, but you are no Hercules. Vale, Hércules no podía manipular el tiempo. Are you telling me that you can? I won't pretend to understand exactly what that means, but if that's true, then perhaps you stand a chance. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules one day. But first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter the great temple overlooking the city. The problem is, the door has been sealed shut for as long as I've lived here, and there doesn't even seem to be a keyhole. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. I'm not sure if you noticed, but there are 4 tracks missing from its base. It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them, and in doing so, dishonored and angered our divine keeper. If you could recover and replace all 4 of those missing plaques, I imagine he might be willing to receive an audience again. ¿Qué me puedes contar sobre el obelisco? It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple, a dedication to the god of this place. You'll find them all over Rome, but of course they were looted from Egypt many years ago. It seems one of them made its way here too, although how is a mystery. However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in a different style: Roman, Greek, Egyptian, and another I don't recognize. That means you'll need to recover 4 different plaques: Roman, Greek, Egyptian, and a 4th, a mystery plaque. Interesting. Nuevo objetivo principal, una tarea hercúlea. Pregunta a la Equicia por la ubicación de las placas perdidas. ¿Y dónde podría encontrar la placa romana? Good question. To answer that, we first need to ask who would have defaced the obelisk in the first place. Pregúntale a Rufus sobre la placa romana. It would have had the god's name engraved into it, so it may be that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. Maleolo no lo conocía todavía. There's only one group of people I know of who might want to do that. There's a cult in Rome that often argued there is only one true god. Theirs, of course. They've been known to start fires, as well as deface religious monuments whose existence challenged their beliefs. If I were you, I'd go looking for them. Of course, they've all been in hiding since the fire last year, so finding them won't be easy. But I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the city. Perhaps, if you could find that, you might be able to recover the Roman plaque. Vale, ¿y dónde puede encontrar la placa griega? I don't know. But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His store is in the forum. ¿Y dónde podría encontrar la placa egipcia? Perhaps Kabash, our Egyptian resident, will be able to tell us. Desapareció hace semana, vale, por eso no lo hemos visto. But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern, so perhaps you could talk to her. Vale, or just take a look in his room. Vimos algo sí, ahí en la taberna. Pregúntale a Aurelia por Cabas. ¿Y de dónde podría encontrar la placa misteriosa? I'm afraid you're on your own with that one. But perhaps finding the other 3 will illuminate the way.
Vale, vamos a hablar de otra cosa. Tema sobre escapar con ayuda de Proserpina o de un guía. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas yo creo que son finales distintos. Si hacemos una cosa u otra. Sé que tiene varios finales el juego. About their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. Entonces, ¿puede que esté dispuesta a perjudicarlo para ayudarnos? If the stories are true, then I suppose so. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels. Sí que me he encontrado, sí. He oído cómo las estatuas de mujeres me susurran de vez en cuando. Ah, solo la de mujer. And you're only bringing this up now. Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of thing does it say? Siempre es la misma voz y es útil, aunque un poco enigmática. Fascinating. Perhaps she is a benevolent spirit, or perhaps. Sí, yo imagino que sería la tal Proserpina esta, ¿no? You're hearing the voice of Proserpina herself. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Aún no. I see. Presta atención a los susurros para encontrar la forma de escapar. Traducción divina. Todo listo para comenzar. I would suggest not discussing this with anyone. The best we can do for them is to let them remain oblivious for as long as possible. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time. Perhaps it would comfort her to know she's not alone. Vale. No sé, hablaremos con Livia. In any case, time is of the essence, so you'd best begin. May Fortuna guide you. Although you may not need her with Proserpina on your side. Vale, hostia, qué interesante se ha puesto esto, tú. Me cago en 10. Te caro. Ve contracorriente. Ve contracorriente. Contracorriente del río. A ver. Aquí está cargando el juego, que se separa. Vamos, let's go. Isn't the great temple majestic? Sí, está muy guapo. Vale, aquí ya puedo empezar a preguntar a la gente, pero vamos a hacerlo de Livia primero, ¿no? Tenemos que intentar entrar en el templo este también. Este. ¿Qué ha pasado? Salve again, friend. I went and did as you asked. Ah, Valerio. Vale. It worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Ha sido solo una conjetura. Ah. Good one. But seriously, how did you know? Será mejor que no trabajes. ¿Y esto por qué? That's a shame. Now everybody's gonna think I'm some kind of oracle for knowing the future before it happens, and I have no way of explaining it. Hey, maybe the patricians will start treating me with a bit more respect. But then again, probably not. All right, I'll leave you to it, friend. Vale. Maleolos estará por allí arriba. No sé, el gran templo será aquello de arriba, ¿no?
¿Y el maleolo ese dónde estará, tío? ¿Ahí arriba? Me falta preguntar a gente todavía, al maleolo ese. A ver. Me tiene que faltar más gente, ¿no? Porque son 22 personas, tío. No robes nada, no hagas daño a nadie. No, es evidente que quien sea que lo escribiera no tuvo tiempo de terminarlo. Vale, aquí está la taberna. A ver, hablamos con Livia. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Me lo imaginaba, sé dónde estamos. Say it. Speak its name. El inframundo. Then it is true. I was right. Sí. I thought I saw it, but when the rest of them could not, I kept thinking I must have gone insane. I had to tell myself it was true over and over again, until I wasn't sure if I was deceiving myself. I must apologize if my words seem cryptic. I'd found comfort in reciting the Metamorphoses by our great poet Ovid. He gives such an uncanny description of this place. I cannot help but wonder if he himself came here. No? Would you like to hear it? Tengo cosas que hacer, no, sí. I will do my best. Hola, Voodoo Fresa, ¿qué tal? Buenas. There is a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. The sluggish Styx exhales vapor, and by that way, the shadows of the newly dead descend. Pero te aconsejo que lo busques en la página de Steam y ahí habrá una descripción bastante detallada. Es que lo he explicado ya 20 veces, tío. Esto antiguamente era un mod de Skyrim, pero lo han hecho juego independiente. As the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, and is never too small for any populace, nor notices. Es como una especie de aventura gráfica moderna. Tenemos que ir hablando con gente. La historia, pues no te la voy a contar ahora otra vez, porque si no. Pero está muy interesante la historia. Es muy intrigante. Yo, de hecho, cuando era mod de Skyrim, me lo llegué a instalar, pero no lo jugué porque estaba en inglés. Pero supongo que ha cambiado mucho desde entonces. Empezarían a añadirle cosas y cosas y cosas hasta que se ha convertido en un juego. Pero la historia es muy interesante, la verdad. Está resuelta la caja de Pandora, vale. Me había dicho que investigase los aposentos de quién. Esto lo susurro. Consigo las 4 placas robadas, vale. La villa de Maleolo, no, en verdad no podemos entrar así porque sí. Tras las puertas cerradas. Entrar al palacio, tampoco puedo entrar. Una espina en la pata. Encuentra tratamiento para el rehumo, es verdad. Vale, tengo que entrar en el templo ese. Llega hasta Naevia en el palacio. Busca pistas entre las posesiones de Naevia acerca del tratamiento para el reumatismo. Una solución permanente. Averigua cómo evitar que Ulpio se quite la vida. Agua pasada. Tengo que subir a la G superior de algún modo. El pecador. Vale, esto. Bueno, la Fabia está como mal, pero vale, porque lo he hecho de otra manera. Pero ahora no puedo convencer a Rufio. Tengo que averiguar cómo acabar con el acoso a Virgilio. Intentamos hablar con él, pero no resultó. La placa romana, vale. Vale, este es con Rufio. O Maleolo, vale. La griega.
Vale, este es Giorgio, la egipcia. Vale. Cabas. Tenemos que ir a sus aposentos. Vale. Esto. A ver si a Aurelia le puedo preguntar. Y si no, buscamos en su habitación. Back again. Couldn't stay away, huh? Ando buscando a Cabas, ¿lo has visto? Not for a few weeks now. Last time I saw him, he was sitting at a table with Georgios, Qué rápido limpia, tío. Me está poniendo nervioso. whispering about some job. I remember because they kept looking over their shoulders as if they didn't want anyone else to know. So, naturally, I hovered. The one word I kept hearing was vanishing, and then, the next day, Kabash just disappeared. Vale, todo esto nos lleva a Giorgio. Vale. Coincidence? I think not. All right, see ya. Vale. Madre mía, qué manera de limpiar, Vale, voy a ver si consigo entrar en sus aposentos. You stay away from my money. Que sí, que sí. Si ya te he robado. Tranquilita, Vale, a ver. Esto está repitiéndose en todos lados. Salsa de pescado. Hay varias tiradas, tío. Este es de Horacio, vale. Horacio creo que no lo conocí todavía, ¿o sí? No sé. Este es de Galerio. Horacio y Galerio, vale. Y esta... Virgilio. Naevia. Hostia, esto es lo de Naevia, tío. Llave del cofre del santuario de Apolo. Vale, lo puedo coger, no es robar. Vale, pues ya podemos entrar, gente. Guay. Pues eso lo vamos a hacer antes que lo demás. Livia. Vale, pero ¿por qué sacas el arco? Esto es un bug, tío. Joder. Lucrecia. Ah, vale, lo de la izquierda. Ah, vale. Tendréis que dar al contrario. Bueno, no sé si serán estos los aposentos del cabas ese. Vale, esto era lo de la sacerdotisa. Aquí oí un susurro, pero esto está chapado. Aquí las estatuas me miraban. Aquí había una nota. Ah, mira, la nota de Cabas. Sí. Esto es lo que leímos de él. ¿Quién es Kerti? Claro, esto lo escuchamos. ¿Quién es Kerti? Será Karen, lo de Karen. Lo que nos... Kizia nos habló de esto. Vale, pero aquí no hemos visto la escultura. La tabla, digo, quiero decir. Nada, pues ahora habrá que hablar con Giorgio. Todavía nos quedan sitios por investigar, Rufio. Mira, a Rufio le podemos preguntar. Me lo voy a guardar aquí, gente, lo dejo aquí. Porque tengo que preguntar a este. Es que andas 2 pasos y tienes cosas que hacer, tío. Es increíble. Desio, vale. ¿Te puedes sentar? No. Salir. Sí. Bueno, llevamos 4 horas, Hostias, como decía esto, tú. Decía que te cagas, gente. Voy a ver si puedo hacer una raid, gente. Vamos a ver.
Vale, a ver. Esta atrás seguimos. Pues a ver si lo acabamos. No es un juego largo, un juego corto. Hostia, sí que tiene gente esta, ¿no? Os dejo con Boyo String, con Silvia. Claro, se estará pasando el Sekiro, pero Follow, de verdad, el Immortal me quedo Severance. loquísima, tío. Escribirle, hacerle un SO a Ghost on Ghost. O sea, la parte difícil. Es que se lo pasó ya con la Asura, pero a una mano, O sea, el mando con una mano solo. O sea, juega con una mano. Es flipante. Vale, ¿y por dónde va? Bueno, está todavía está por el principio. Vale. Pero el otro día llegó hasta el final, hasta Ising y hasta la última transformación de Ising. La última fase. Y nada, y le dieron un hit tonto, tío, porque se había puesto muy pegada ahí a la pared. Y yo creo que lo va a conseguir, Así que voy a pasar con ella y le dais mucho amorcito. Vamos a ver. Vale, yo me despido ya, gente, un besazo. Y nos vemos esta tarde con el mismo juego. Os paso con ella. Ahí.